자, 오늘 이제 육과 생명의 언약, 은혜의 언약 계속 보도록 하겠습니다. За одоо 6 дугаар бүлэг амийн гэрээгээ үргэлжлүүлээд явцгаая. 자, 여덟 번째 이제 해설인데, 이 За энэ 성경의 교훈인 이 원죄, 우리가 계속 이 원죄를 보는데, 이 원죄를 부정하는 이 교리 체계가 있습니다. 그것은 무엇인가? за бид нар бол одоо үргэлжлүүлээд одоо нөгөө нэг төрлөх гмийн талаар ярьж байгаа тийм ээ. А гэтэл энэ төрлөх гмийг одоо өгөөсгдөг тийм ээ одоо хүмүүс ямар хүмүүс байдаг юм бэ гэдгийг одоо бүгдээрээ бас үздэцгээе. 자, 주 4세기경에 이 영국의 수도사 이 펠라기우스라는 사람이 있습니다. 펠라기우스. Мгм. За манай эртний саасэгээ 4-р зууны үед Английн одоо нийслэл байсан Пелагиос гэдэг газарт байдаг. Пелагиосийн одоо 이거 Пелагиосыг 가르친 그 Пелагиос라는 사람이죠. 목사님. 네네. 이름이에요, 음. 이름. 아, 펠라기우스. 네. Пелагиос гэдэг одоо хүн хэлсэн байгаа. 자, 이 사람 이름을 여러분들이 잘 기억하십시오. 펠라기우스. За энэ хүний нэрийг маш сайн тогтоож авах хэрэгтэй. Пелагиосийн гэдэг нэрийг. 물론 잘못된 교리 체계를 만든 사람입니다. За мэдээж энэ хүн өөрөө тийм ээ одоо буруу зүйлийг гэх юм уу буруу ойлголтыг бий болгосон хүн байгаа. 그래서 이 사람의 가르침에 기초해서 세워진 것이 바로 펠라기우스주의, За 펠라기우스주의라고 합니다. мгм. За тэгвэл энэ хүний нөгөө буруу заалтын одоо үндэслэн заалтан дээр үндэслэн одоо бий болсон гэх юм уу одоо тэр урсгал бол юу вэ гэх юм бол Пелагиосын үзэл гэдэг тийм үзэл одоо гэх юм уу бий болсон байгаа. 그러니까 이 사람은 간략하게 요약하면 우리가 이 죄악된 본성, 즉 원죄, 이 원죄를 가지고 출생한다는 것을 부정합니다. За тэгвэл энэ хүн маань юуг үгүйсгээд байт юм бэ? Юу нь болохоор одоо буруу урсгал болцоод байгаа юм бэ гэх юм бол энэ нөгөө бидний төрөлхтөө төрлөх гимтэй төрлөхөөсөө л гимтэй гэдгийг маань үгүйсгдэг хүн ба. 그러니까 인간이 이제 선하다는 거예요. 선하다. 본성이 선하다. Аа. Бид нэр болохоор төрөхөөсөө л гимтэй гэдэг бол энэ хүмүүс юу гэдэг вэ гэх энэ хүн юу гэдэг вэ гэх юм бол хүн бол тийм ээ угаасаа сайн гэж заадаг ба. 그러면 죄는 어떻게 짓는가 하면 이 갓난 아이, 그러니까 태어날 때는 죄가 없는데 다른 Аа. 사람의 죄를 흉내내기 때문에 죄인이 된다. 이렇게 주장합니다. За тэгэд энэ хүн юу гэдэг вэ юу гэж үзэж байна гэх юм бол за хүүхэд бол анханасаа юу гэдэг тэр гимгүү төрдгөө тэр зүгээр бусдын гим нүглийг харсаар байгаад гэх юм уу тий одоо ингээд гим нүгэл үлддэг гэж хэлж байгаа. 그렇기 때문에 이 사람은 이 구원에 있어서도 인간의 의지, 이제 그걸 자유의지라고 하는데 Аа. 자기의 의지로 또 선택으로 얼마든지 구원받을 수 있다. 이렇게 주장합니다. За гэтэл энэ хүн юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол хүн угаасаа төрхөөсөө тийм ээ одоо гим нүгэлгүй сайн юм чинь энэ хүн одоо аврагдах үгүй нь болохоор тэр эрх чөлөөт тэр сэтгэлийн тэнхээ тэр өөрөө одоо бүх зүйлийг шийдэж чадах тийм ээ тэр сэтгэлийн тэнхэнээс шалтгаалаад одоо тэр өөрөө аврагдах үгүйгээ одоо сонгож болтгоо гэж хэлж байгаа. 자, 언제나 이런 이 거짓 이 선지자나 사도나 이 거짓 영들이 항상 이렇게 나타납니다. За тэгвэл хизээд үргэлж тийм ээ одоо ийм буруу зүйл өгөөсөглүүд бий болсоор байдаг байна. 자, 그래서 이 펠라기우스 이단을 이제 배격하기 위해서 이 성경의 위대한 교리의 원죄 교리를 이 수호한 이 교부 어거스틴, 이 Аа. 어거스틴이 있었습니다.
За тэгвэл энэ Пелагосын үзлийн эсрэг гэх юм одоо энэ өгүүлсгсэн одоо Августин одоо байгаа. 예수님의 제자들, 이 사도들도 마찬가지지만 항상 언제나 이 거짓된 자들과 맞서서 이렇게 싸웠습니다. За тэгвэл энэ Августин бол ямар одоо хүн байсан бэ гэх юм бол тэр одоо хүн төрлөх гэмтэй гэдгийг нэг ёсны хамгаалж одоо гэж гэх юм уу одоо тийм ээ одоо тэмцсэн байгаа. Тэг одоо түүхтэр ч гэсэн бид нэр ингээд харах юм бол одоо дагалдагч нар хүртэл байнгын эсэргүүцлийг одоо хамгаалж өмгөөлдөг ийм одоо бас үүрэгтэй байсан байгаа. 예, 저와 여러분도 마찬가지입니다. 오늘날도 이 많은 이 거짓된 그러한 것들이 많습니다. Би болоод бид бүхэн ч гэсэн яг адилхан тийм ээ өнөө үед ч гэсэн энэ олон худал хуурмаг одоо хүмүүс худал хуурмаг сургаалууд их байгаа. 그래서 그러한 미혹을 받지 않으려면 우리가 이러한 이 교리에 대해서 정확하게 바른 그러한 것을 가지고 있어야 됩니다. За бид нэр тийм сургаалыг тийм ээ одоо юу гэдэг биднэрт ч гэсэн яг адилхан ийм одоо эсэргүүцэл одоо юу гэдэг зөв сургаалын эсрэг хуурамч тэр буруу урсгалын сургаалууд зөндөө гарч ирдэг. Бид нар гэсэн эднэрийн эсрэг үргэлж одоо зөв байр суурь нь зогсож байх хэрэгтэй. 자, 그 둘의 오랜 논쟁이 있었는데 결국에는 이 펠라기오스주의가 이 교회에 의해서 거짓된 교리로 판명되었습니다. За тэгээд энэ хоёр олон одоо юу гэдэг одоо нэлээд хугацааны турш хоорондоо мэтгэлцэж зөрчилдсөн. Гэтэл энэ олон хугацааны энэ их хугацааны дараа яасан бэ гэх юм бол энэ Пелагосын үзлийг чуулган тийм ээ. Энэ бол буруу юм аа, энэ буруу урсгал юм аа, буруу сургаал юм аа гэдгийг одоо чуулганууд хүлээн зөвшөөрсөн байна. 물론 그 과정이 쉽진 않았습니다. Мэдээж тэр үйл явц бол тийм амар байгаагүй. 여러분들이 나중에 이렇게 교회사를 살펴보게 되면 이 펠라기우스주의가 상당히 인기가 있었습니다. Хэрвээ та нар дараа нь ингээд чуулганы түүх дээр харах юм бол энэ Пелагосын үзэл тийм ээ одоо маш юуко нэр хүндтэй гэж хэлэх үү одоо байсан байгаа. 그에 비해 이 참 진리를 지키는 사람은 이 어거스틴 그리고 많지 않았습니다. За тэгээд тэр үед одоо тэр жинхэнэ үннийг одоо хадгалж одоо юу гэдэг жинхэнэ үннийг хадгалж тэр эсэргүүцэж тэр мэтгэлцсэн хүн олон байгаагүй. Энэ үед одоо зөвхөн Августин ямарчсан байсан байгаа. 언제나 이 진짜와 가짜의 싸움이 있습니다. Хизээд үргэлжил тийм ээ одоо жинхэнэ болоод худал хуурмаг хоёрын зөрчилдөөн байж л байдаг. 그러나 이 진짜는 숫자적으로도 많진 않지만 그러나 하나님이 함께 하시기 때문에 반드시 승리하게 되어 있습니다. За тэгээд тэр юу хөө хизээгээр одоо өмгөөлөгч болох тэр одоо үннийг тийм ээ одоо баримтлагдаг заадаг хүмүүс нь цөөхөн боловч эцсийн үр дүнд нь ямар байдг гэх юм бол тэд нэр заавал ялалтаа байгуулдаг хүмүүс ахна. 그렇기 때문에 오늘날 이 성경적인 원죄 교리가 분명하게 우리가 받아들여지게 된 것입니다. За тийм учраас өнөөдөр бид нар ч гэсэн одоо энэ Библиэд тулгуурласан тийм ээ энэ сургаалуудыг бид нар өөрсдөө хүлээн авч одоо итгэх болсон байгаа. 자, 그러면 이 펠라기우스주의가 완전히 사라졌는가? 그렇지 않습니다. За тэгвэл энэ Пелагосын үзэл бүрэн үгүй болсон юм уу одоо гэвэл бас үгүй байх нэ. 이 펠라기우스주의는 이 반펠라기우스주의로 수정되었습니다. 반펠라기우스주의. Панпелагос 이 반 셈이 절반. 예. За тэгвэл энэ Пелагосын үзэл маань одоо хагас Пелагосын гэж Пелагос гэдэг одоо болоод өөрчлөгдсөн байна. 그러니까 무슨 말인가 하면은 이 반펠라기우스주의라는 것은 이 하나님의 은총 절반
그리고 절반은 인간의 자유의지로 구원을 얻는다. 이렇게 주장하는 것입니다. За тэгвэл энэ хагас Пелагосын үзэл гэдэг маань юу гэсэн үгийг бэ гэх юм бол энэ авралын талаар тийм ээ. Хагас нь бурхны нэгүслэр үлдсэн хагас нь одоо хүн өөрөө хүсэх юм бол аврагдаж болно гэсэн ийм одоо үзэл болоод өөрчлөгдсөн байна. 자, 그래서 이 반펠라기우스주의의 영향을 받은 교회가 바로 로마 카톨릭입니다. 로마 카톨릭. За тэгвэл энэ хагас одоо Пелагосын үзлийг дагдаг гэх юм уу одоо энэ нөлөөллийг авсан одоо чуулган хаана ямар чуулган бэ гэх юм бол одоо Ромын католикийн сүм байна. 그러니까 이 원죄론이란 이 원죄의 핵심은 인간의 의지입니다. 인간의 의지. За тэгвэл 네. энэ ерөөсөө төрлөх гим гэдэг маань ерөөсөө тэр хүнээс өөрөөс нь шалтгаална, хүний хүслээс өөрөөс нь шалтгаална гэж үзэж байгаа. 그러니까 우리 인간은 모두 죄가 있기 때문에 인간의 의지로 구원을 얻을 수 없다. 그거예요. За үнэхээр одоо юу гэдэг нь тэр хүн бол одоо тийм ээ бидний үзэж байгаа бол хүн угаасаа гим нүгэлтэй учраас хүн төрөлхийн гим нүгэлтэй учраас тэр юу аврагдаж бол тийм ээ одоо өөрийн хүслээр аврагдаж бол чадахгүй гэж бид нэр итгэдэг. 그러면 우리는 어떻게 구원을 얻는 것인가 하면 전적으로 하나님의 은혜로 구원을 얻는 것입니다. За бидний хувьд бол бид нэр хэрхэн одоо аврагддаг юм бэ гэх юм бол бүрэн тийм ээ одоо 100% бурхны нэгүслэр бид нэр аврагддаг байгаа. 그것이 바로 어거스틴이 주장한 은총론 그 내용이 바로 그것입니다. 하나님의 은혜로 전적으로 우리는 구원을 얻는다. За тэгвэл бидний нөгөө сая Августины хэлээд байгаа. Августины нөгөө сая энэ Пелагосын үзлийн эсрэг хэлсэн тийм ээ ялсан зүйл нь юу вэ гэвэл бид нэр 100% бурхны нэгүслэр аврагддаг гэж хэлсэн байна. 여러 구절이 있지만 특별히 에베소서 2장 8절에 이 믿음이 하나님의 선물이다라고 했습니다. За тэгвэл олон мэдээж ишлэл байгаа. Эфесосон 그렇기 때문에 무슨 구절은 Эфесосон 에베소서 2장 8절 Эфес 2:8 дээр одоо бид нэр бурхны нэгүслэр одоо инэрлэр өршөөлөөр аврагдсан гэж хэлсэн байгаа. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이다. 하나님의 선물. Тийм учраас та нар тэр нэгүслэр дамжуулан аврагдсан учраас энэ бол та нарыг энэ бол бурхны бэлэг юм гэж хэлсэн. Эсвэл байгаа. Та нар нэгүслэр учир итгэлээр аврагдсан энэ та нараас бус харин бурхнаас өгөгдсөн бэлэг бөгөөд гэсэн байна. 그런데 아까 그 펠라기우스 주의는 아니다. 인간은 죄가 없기 때문에 인간 스스로의 능력으로 구원을 얻을 수 있다. 이렇게 주장하는 것입니다. Гэтэл юу гэхээр энэ саяны Пелагосын одоо хагас Пелагосын үзэл гэх юм уу энэ нэг хүний одоо гаргасан зүйл нь юу гэхээр үгүй ээ бид нэр бол тийм ээ одоо тийм биш бид нэр харин тал нь бурхны нэгүсэл харин тал нь тэр юугаар өөрөө хүсэх юм бол аврагдах боломжтой гэж. 그런데 이 펠라기우스주의가 이제 이단으로 이제 되었기 때문에 이 반펠라기우스주의로 수정한 것입니다. За энэ Пелагосын үзэл маань сая хэлсэн тийм ээ. Төрүүч саяных болохоор юу гэсэн бэ гэхээр хагас үзэл нь болохоор би сая хагас үзэл биш жинк 100 одоо нөгөө нэг Пелагосын үзэл нь болохоор өөрөө юу гэж байсан бэ гэвэл тэр нь одоо тэр нь болохоор 100% хүн өөрөө хүсэх юм бол аврагдана гэж үздэг байтал энийг тэр үед 4-р зууны үед тийм ээ үгүй энэ бол буруу гэж эсрэг одоо нотлоод буруу урсгал болгонгууд хагас нь хүний өөрөө хүсэх юм бол эсвэл хагас нь бурхны тэр нэгүслэр аврагддаг юм а гэдгийг одоо гэж одоо өөрчлөгдсөн байгаа.
여러분들이 반펠라기우스주의를 이제 주의해야 됩니다. За тэгвэл та нарын бас тийм ээ хагас Пелагиусын үзлээс болгоомжлох хэрэгтэй шүү. 왜냐하면 하나님의 은혜를 다 부정하는 것이 아니고 어 Мгм. 절반은 하나님의 은혜인데 나머지 절반은 인간의 의지, 인간의 능력으로 구원을 얻을 수 있다라는 주장입니다. За тэгвэл та нар болгоомжлох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бид нарыг одоо тал хувь одоо 100% итгэл байлаа гингүүтэл тийм ээ одоо тэрний чинь тал нь одоо бурхны нэгүслэр тал нь хүн өөрөө хүсэх юм бол аврагдаж болно гэж үздэг үзэл байгаа учраас биднээс одоо ч гэсэн оршин байгаа учраас бид нар бас бүгдээрээ болгоомжтой байх хэрэгтэй байна. 다시 거듭 말씀드리지만 인간은 결코 뭐 반이나 뭐 조금이라도 인간의 의지로 절대 구원을 얻을 수 없다라는 것입니다. За тэгвэл дахиад та нарт дахиад тийм ээ сануулад хэлэхэд хүн хизээч өөрийн хүслийн дагуу аврагдана гэдэг зүйл байхгүй шүү. 그 이유는 우리가 앞에서 계속 많이 배웠듯이 그 원죄 때문에 그렇습니다. 원죄. Мгм. Яагаад гэвэл шалтгаан нь юу юм бэ юм бэ гэх юм бол хүн төрөхийн нөгөө гимтэй учраас тийм ээ төрөлхийн гимт нүгэлтэй учраас тэрнээс болоод ингэж одоо хилэгдэж хүн аврагдаж чадахгүй байх нэ хүслээрээ аврагдахгүй байх. 그래서 유대인들이 율법을 잘 지켜야 구원을 얻는다, 의의를 얻는다 이렇게 생각했습니다. Тийм учраас юудэчүүд яасан бэ гэх юм бол бүгдээрээ бид нар хуулийг сайн дагах юм бол аврагдана гэж бодцоож исэн байна. 그 율법주의가 바로 반펠라기우스주의와 다르지 않습니다. За гэтэл энэ хуулийг дагдаг тийм ээ энэ хуулийг дагдаг мөрддөг энэ хүмүүсийн үзэл нь бол ерөөсөө энэ хагас Пелагиусын үзэлтэй нэг ялгараад байх юм байхгүй байгаа. 물론 우리가 하나님의 말씀을 잘 순종해야 됩니다. Мэдээж бид нар Бурхны үгэнд маш сайн дуулууртай байх хэрэгтэй. 그런데 그렇다 하더라도 구원은 전적으로 하나님께 있는 것입니다. Тэгсэн ч гэсэн авралын хувьд бол тийм ээ бид нар бидний аврал бол ерөөсөө 100% Бурханд хамаатай байх нэ. 그러니까 우리가 하나님의 말씀을 순종하는 이유는 하나님 앞에 구원을 얻은 백성들이 감사함으로 우리가 하나님을 사랑하기 때문에 우리가 기꺼이 즐거운 마음으로 순종하는 것입니다. За тэгвэл бид нар яагаад дуулууртай байгаа юм бэ гэвэл тийм ээ Бурхан бид нарыг одоо хайрлсан, Бурхан бид нарыг аварсан учраас бид нар түүнд талархаж, баяр хөөртэйгээр түүний үгэнд одоо дуулууртай ханддаг байх нь. 만약에 이 구원이 인간의 의지가 들어가게 된다면 그 어느 인간도 그 구원을 얻는데 어떤 완전한 보장을 얻을 수 없을 것입니다. Тийм учраас хэрвээ 목사님 다시 말해 주세요. 그러니까 구원에 대한 확신, 구원에 대한 보장을 인간의 의지로 한다면 얻을 수 없을 것입니다. Хэрвээ хүн тийм ээ одоо үнэхээр авралын талаарх тэр баталгаа болоод авралын талаар ингэж одоо итгэлтэй болно гэх юм бол тийм ээ хүний хүслээр ингэж болдог бол тийм ээ бид нэр хин ч аврагдаж чадахгүй. 자, 그러한 이 나머지 또 설명이 많이 있는데 그건 또 나중에 뒤에서 또 함께 보도록 하겠습니다. За тайлбар бол цаашдаа ахиад зөндөө гарч ирнэ. Гэхдээ бүгдээрээ үргэлжлүүлээд одоо үргэлжлүүлээд явах бол үргэлжлүүлээд дараагийн хэсгүүдээс үргэлжлүүлээд харъя. 왜냐하면 지금도 좀 설명을 좀 길게 했는데 이 반펠라기우스주의가 오늘날에도 이렇게 만연되어 있습니다. За тэгвэл хагас Пелагиусын үзэл тийм ээ. Сая Пелагиусын үзлийн талаар үзээд тэгэнгүүтээ ахиад хагас Пелагиусын үзэл нь болохоор одоо ч гэсэн байсаар байгаа гэж хэлсэн байгаа.
그러니까 이 원죄에 대한 분명한 여러분들이 교리에 대한 지식이 있으면 됩니다. За тэгвэл бид нэр зөвхөн төрлөх гим нүглийн талаарх тэр мэдлэгтэй байхад болно. 그리고 구원은 전적으로 하나님의 은혜다. За тэгээд аврал ерөөсөө бүхэлдээ 100% Бурхны нэгүсэл юм а гэж байгаа. 자, 27문으로 넘어가겠습니다. За 27 дахь асуулт. 자, 타락이 인간에게 가져온 비참이란 무엇인가? За тэгвэл тэр хүн төрлөختний гим нүглийн завхрал нь хүнд авчирч өгсөн гэхүү. Хүнд одоо учруулсан 그러니까 итгэвтер. 네. 이 타락하게 돼서 인간이 어떻게 비참하게 되었는가라는 질문이에요. А хүн одоо юу гэдэг гим нүгэл үйлснээс болоод ямар тэр өрөвдөлтөө нөхцөлд унсан бэ? Одоо өрөвдөлтөй байдалд орсон бэ гэсэн асуулт байх нь. Гим нүгэл үйлдсэн хүн төрлөختөн ямар өрөвдөлтөй байдалд орсон бэ гэсэн асуулт байх нь 27 дахь нь. 자, 이 타락은 인류에게 하나님과의 교제 상실을 가져왔다. 상실. За тэгвэл энэ гим нүгэл бол хүн төрлөختнийг бурхантай харилцах одоо харилцаанд тийм ээ одоо алдаа гаргасан. Бурхантай харилцаж чадхааргүй болгосон баг. 뿐만 아니라 그의 불쾌함과 저주를 가져왔다. За тэгээд тэр хараал хийгээд хааламжгүй тэр нөхцөл байдлыг хүмүүст авчирч өгсөн байна. 그리하여 우리가 본질상 진노의 자녀와 사단의 노예가 되었다. Тиймээс бид нар одоо мөн чанарынхаа хувьд тийм ээ уур хилэн болоод уур хилэн хийгээд одоо сатааны боол болсон. 그렇기 때문에 이 공의에 따라서 현세와 내세의 모든 형벌을 면할 수 없게 되었다. За тийм учраас бид нар одоо энэ шудраг ёсны үүднээс харах юм бол шудраг ёсны хэлээ шудраг ёсны байдлаас харах юм бол бид нар өнөө одоо үедээ ч гэсэн тэр ирээдүйд ч гэсэн бүхий л одоо тэр шийтгэлээс гим нүглийн талаарх шийтгэлээс бид нар одоо зугтаж чадхааргүй болсон байна. 자, 그래서 우리가 창세기 본문에서 잘 아시듯이 결국에는 이제 하나님과의 교제에서 우리가 떠나게 됐죠. 하나님과에서 우리가 이제 쫓겨나게 된 겁니다. 그 동산에서. За тэгээд эндээс харахад бид нар тийм ээ одоо ямар үр дүнд биднэрт ирсэн бэ гэх юм бол тэр бурхантай нөхөрлөж байсан тэр эдийн цэцэрлэгээс хөөгцсөн байгаа тийм ээ. 에베소서 2장 2절에서 3절에도 보면 우리는 모두 진노의 자녀다라고 했습니다. За тэгээд Эфесийн одоо 2-оос 3 дугаар ишлэлээр харах юм бол бид нар бол уур хилэнгийн хүүхдүүд гэж хэлсэн байгаа. 그러니까 아까 그 펠라기오스는 그렇지 않다라는 거죠. 우리 인간은 죄가 없다라고 주장하는 거죠. За бид нэг уур хилэн хүртэх ёстой хүртэх хүүхдүүд гэсэн байгаа. За Пелагиусын үзэл дээр сая хэлсэн тийм ээ одоо нөгөө хүн бол төрлөх юм байхгүй гэж үзсэн байгаа. 그래서 그래서 잘못된 것입니다. Тийм учраас л одоо энэ сургаал нь буруу байх нэ. 그리고 디모데후서 2장 26절에 보면은 우리는 사단의 노예다. За тэгээд 2 дугаар Тимотийн 2-ын 26 дугаар эшлэлээр харах юм бол бид нар бол сатааны боол гэж хэлсэн байна. 또 창세기 2장 17절 또 이 본문들을 보면 결국 이 타락으로 인해서 우리는 하나님의 형벌을 받게 된다. За тэгээд эхлэл 2:27 ч юм уу тийм ээ ингээд ишлүүд дээр харах юм бол бид нар бол гим нүгэлээс болоод тийм ээ гим нүглээсээ болоод ерөөсөө энэ гим бид нар бол шийтгэгдэх нь тодорхой хүмүүсээ гэсэн баг.
예, 그러니까 우리가 이 세상에 살면서 여러 가지 이 고난과 어려움과 고통, 슬픔, 이 모든 것들이 바로 이 타락으로 인해서 죄로 말미암아 우리가 그런 형벌을 받게 된 것입니다. За тэгвэл бид нэр ерөөсөө бүх зүйл бидний тэр юу гэх вэ, тэр бүх зүйл дондаа тэр одоо юу байгаа штэ. Гим нүглийн шийтгэлүүд маань ерөөсөө бүгд тэр бид нэр шийтгэл хүртэж зовж шийтгэлүүд маань ерөөсөө гим нүглээс үүдэлтэй юм аа. Гим нүглээс олж бид нэр одоо шийтгүүлэх болсон байна. 그리고 결국에는 이 죽음이라는 이 최고의 형벌, 어느 누구도 피할 수 없는 거죠. Тийм учраас энэ үхэл гих тийм ээ, энэ одоо шийтгэлээс гим нүглийн шийтгэлээс хинч зугтаж чадхааргүй болсон байна. 자, 뿐만 아니라 우리는 오는 세상, 그러니까 앞으로 죽음 이후에 세상에서도 이제 하나님의 형벌을 받게 된다. Тийм учраас бид нар одоо ирээдүй буюу тэр үхсний дараах ертөнцид хүртэл бид нар тэр ялыг, тэр шийтгэлийг хүртэх болно гэж хүртнэ гэж хэлж байгаа. 자, 우리가 해설을 보도록 하겠습니다. За бүгдээрээ тайлбар руугаа орох юм бол 자, 첫 번째 보면 이 타락이 인류에게 가져온 첫 번째 비극은 무엇인가? за тэгвэл нэгдүгээр асуудал нь юу вэ гэх юм бол тэр юу лээ? Энэ гим нүгэл маань хүн төрлөختөнд авчирж өгсөн хамгийн анхны тэр одоо юу гэдэг эмгэнэлт явдал нь юу юм бэ? 예, 그것은 하나님과의 교제 상실이다. За тэгвэл энэ маань юу вэ? Нэгдүгээр одоо юу гэдэг яг эмгэнэлт явдал нь юу юм бэ гэвэл тэр бурхантай харилцах харилцаа маань одоо алдагдсан байгаа тийм ээ. Нэгдүгээрх нь бурхантай харилцах харилцаа алдагдсан. 예, 그러니까 여러분, 우리가 이 만복의 근원이 되신 하나님, 그러니까 하나님과 함께하는 것 자체가 사실은 큰 이 복입니다. Тийм учраас бид нар одоо тэр бүх өрөөлийн үндэс болсон бурхантай хамт байна гэдэг нь өөрөө тэр бол одоо ивэл байх нэ. 온 만물을 창조하신 또 그것의 주인이 바로 이 하나님이 되시죠. Бүх бүтээлийн гэхүү тийм ээ одоо эзэн болох бол одоо бурхан баа тийм ээ. 그런데 그분과의 관계가 끊어졌다? 그것이 바로 저주이고 형벌인 것입니다. Гэтэл түүнтэй харилцах харилцаа маань тасарчлаа гэж байгаа бол гэвэл энэ маань бидний хувьд одоо ял шийтгэл маань болж байна. 그러니까 저와 여러분들은 다시 하나님과의 교제가 된 것만으로도 예, 우리 인생의 가장 큰 복을 받게 된 것입니다. Тэгвэл бид нэр ахин одоо бурхантай ингэж нөхөрлөж чадаж байна гэдэг маань тийм ээ нөхөрлж байна гэх юм бол энэ маань л одоо бидний амьдралын хамгийн том нэгүсэл. амьдралын маань одоо хамгийн том нэгүсэл ах нэ. 예, 세상의 그 어떤 은혜보다도 그것이 바로 우리에게 가장 큰 은혜가 되는 것입니다. бид нэр үнэхээр 네 목사님 다시 말해 주세요. 그러니까 우리가 하나님과 함께 하게 된 그것 자체가 우리에게 큰 은혜가 된다라는 것입니다. За бид нар бурхантай одоо ахиад хамт байх болсон тийм үү? Одоо бид нар бурхантай хамт байж байгаа маань хүртэл ерөөсөө бидний хувьд бол маш том ивэл нэгүсэл байх нэ. 자, 두 번째 해설을 보면 질문을 보면 아담과 하와가 죄를 짓고 나서 얼마 후에 하나님과의 교제를 상실했는가? За тэгвэл Адам Ева хоёр дахь асуудал нь Адам Ева хоёр гим нэгэл үйлцсэний дараа хизээ тийм ээ хизээнээс бурхны харилцаа одоо бурхантай харилцах харилцаа нь алдагдаж эхэлсэн бэ гэж. Хизээнээс бурхантай харилцах харилцаа нь алдагдаж эхэлсэн бэ. 여러분 그 죄를 지은 즉시 교제를 상실했습니다. Гим нүгэл үйлдэх юм бол яг үйлдсэн яг тэр үеэсээ тийм ээ одоо шууд харилцаа гэдэг маань харилцаа нь үгүй болсон байна. 그만큼 이 죄가 참 무서운 것입니다. За тэр хэмжээгээр энэ гим нүгэл гэдэг маань
маш аимшигтай байх нэ. 자, 세 번째, 하나님과의 교제가 상실당했음을 그들은 어떻게 알게 되었는가? За тэгвэл бурхантай гурав дахь асуудал нь бурхантай харилцах одоо харилцаа нь одоо алдагдсныг тэд нэр алдагдах болсныг хэрхэн мэдсэн бэ? Бурхантай харилцаанд асуудал үүсэж тийм ээ одоо алдагдах болсныг тэд нэр хэрхэн мэдсэн бэ гэж. 자, 죄를 지면 이 죄로 인해서 이 양심이 판단을 받습니다. 양심. За гим нүгэл үүс дахиад хэлээ. юу нэ Бурхантай харилцах харилцаанд асуудал үүсдэг гэсэн мэ. үүснийгээ тэд нэр хизээ мэдэх болсон бэ? Хизээ мэдсэн бэ гэсэн. 3 дугаар асуудлын асуугаад байгаа юм биш тийм ээ. Бурхантай харилцаанд асуудал үүсснийг тэд нэр хизээ мэдсэн бэ гэж. 네, 목사님 계속 자, 그래서 네. 이 죄로 인해서 양심이 이 더러워짐으로 인해서 이제 알게 되므로 하나님 사이에 이제 장애물이 놓였음을 이제 깨닫게 되는 것입니다. За гим нүгэл үйлцснэр тийм ээ үнэхээр одоо тэдний мэс чанар нь хүртэл одоо бузартснараа үнэхээр бурхантай харилцаанд ийм одоо саад учирсан байна гэдгээ мэдсэн байна. 자, 그러면 네 번째, 오늘날 구원받지 못한 자가 하나님과 교제할 수 있는가? За тэгвэл дөрөвдүгээр асуудал өнөөгийн үед тийм ээ өнөөгийн үед аврагдаж чадаагүй хүн бурхантай харилцаж нөхөрлөж чадах уу? 그럴 수 없습니다. За мэдээж энэ бол үгүй. 그만큼 죄가 무서운 것입니다. Энэ хэмжээгээрээ тэр гим нүгэл маань маш аимшигтай байх нэ. 그래서 하나님과 다시 우리가 교제를 회복하려면 예수님을 통해서만이 가능합니다. 예수님. За бид нэр дахин тийм ээ бурхантай харилцаагаа эхлүүлье сэргээе гэж бодож байгаа бол бид нэр зөвхөн Христээр дамжуулж тэр Есүсээр дамжуулж харилцаагаа сэргээх боломжтой байх. 예수님의 십자가 대속의 일을 통해서 하나님과 죄악된 인간 사이에 이 막힌 담이 허물어질 수 있습니다. За Есүс Христийн тэр загалмайн гавьяагаар л бурхан болон тийм ээ хүн төрлөختний хооронд байгаа тэр гим нүглийн тэр хан тэр саадыг тэр Есүс Христийн загалмаагаар л одоо нураач чаднаа. 자, 다섯 번째, 하나님이 불쾌하시겠죠. 우리가 죄를 졌으니까. 그리고 그 저주가 어떻게 아담과 하와에게 임했는가? За тэгвэл 5 дугаар асуудал нь тийм ээ 5 дугаар асуудал бурхны тэр тааламжгүй байдал болон тэр хараал одоо хэрхэн Адам болон Евад би бас очсон бэ одоо очих болсон бэ гэх юм уу одоо юу гэдэг. 자, 하나님은 아담에게 그 육체가 흙으로 돌아갈 때까지 살기 위해서 전생애 동안에 수고하고 일하게 그렇게 하셨습니다. За тэгвэл энэ 5 дугаар асуудлыг дахиад жоохон өөрчлөх юм бол бурхны тэр тааламжгүй байдал болон тэр хараал нь Адам Ев хоёрт хэрхэн ямар байдалтайгаар ирэх болсон бэ гэсэн асуудал байна. За тэгвэл 1-р хариулт нь бурхан Адамд махан биеийн шороогоор бүтээгдсэн учраас үхэх тэр шороо руугаа буцтлаа тэр амьдрахын тулд тэр амьдралынхаа туршид хичээж зүтгэж хөдөлмөрлөх болно гэж хэлсэн байна. 그리고 하와에게는 그녀의 삶이 고통으로 가득 찰 것이라고 말씀했습니다. За тэгээд 2-дугаарт нь тэр 5-ийнхаа дотор 2-дугаарт нь Евад одоо эмэгтэй хүний амьдрал бол тийм ээ одоо насан туршид тэр зовлонгоор дүүрэн байна гэж хэлсэн байна. Түүний амьдрал бол одоо зовлонгоор дүүрэн байна гэж хэлсэн. 그리고 아담과 하와가 그 동산에 있는 그 생명나무의 실과가 있는데 그거를 먹으면 영생하니까 그거를 먹지 못하도록 에덴 동산에서 쫓아내셨습니다. За тэгээд
3 дугаар тэр 5-ын 3 дугаар асуулт нь одоо хариулт нь юу вэ гэх юм бол Адам Ева хоёр хэрвээ тэр эдийн цэцэрлэгийн голд байгаа амийн модны жимснээс идчих юм бол тэр хоёр үхлээс ангижирч одоо мөнхөд амьдрах боломжтой болчих учраас Бурхан тэр хоёрыг одоо эдийн цэцэрлэгээс хөөж гаргасан байна. 그리고 이 사단과 계속해서 이 갈등을 일으키도록 그렇게 하셨습니다. За тэгээд сатантай мөнхөд одоо тэр тэмцэлтийн нэг бий болгосон байна. 예, 그래서 우리가 왜 이 세상이 저주를 받았는지 아시겠죠? За тэгвэл бид нар яагаад одоо юу гэдэг энэ дэлхий дээр хараал ирснийг бид нэг тодорхой мэдж авлаа тийм ээ. 그래서 이 세상이 이 고난과 슬픔이 가득하게 된 것입니다. Тийм учраас энэ дэлхийн ертөнц зовлон хийгээд уйтгар гунигаар дүүрэн байх болсон байна. 자, 6번째, 아담과 하와가 죄를 범한 것과 우리의 경험이 어떻게 비슷한가, 유사한가? За тэгвэл 6 дугаар асуудал Адам Ева хоёр гим нүгэл үйлцсэн нь бидэнтэй одоо юу гэх вэ? 자, 잠시만요. 아담과 하와가 예. 자, 아담과 하와가 죄를 범한 것과 우리의 상태, 우리 지금 현재 상태와 무엇이 비슷한가 하는 거예요? За тэгвэл энэ 6 дугаар асуудал нь юу гэх юм бол Адам Ева хоёр гим нүгэл үйлцсэн нь өнөөгийн бидний нөхцөл байдалтай юугаараа адилхан бэ? өнөөдрийн бидний нөхцөл байдалтай юугаараа адилхан бэ гэж асууж. 자, 아담과 하와가 하나님과의 교제를 상실했습니다. За Адам Ева хоёр мэдээж нэгдүгürt нь бурхантай харилцаагаа алдсан тийм ээ одоо харилцдаг байсан харилцаагаа алдсан. 네, 그것은 우리도 마찬가지. 우리도 하나님을 멀리 떠난 채 이 세상에 출생하게 되는 것입니다. За энэ нөхцөл байдлаас харах бол бид нар ч гэсэн яг адилхан бурхан юу гэх вэ? Бурханаас одоо холдож энэ дэлхийд гэх юм бол энэ дэлхий дээр төрөх болсон байгаа бурханаас холдож энэ дэлхий дээр төрсөн. 그리고 마찬가지로 아담과 하와에게 그 선고된 저주가 오늘 우리에게도 동일하게 그렇게 저주를 받고 있습니다. За тэгвэл Адам Ева хоёрт өгөгдсөн байсан тэр гим нүгэл тийм ээ? Биш хараал. Тэр гим нүглийн одоо хараал гэх юм уу тэр хараал нь одоо ч гэсэн биднэрт байсаар байгаа. 우리도 수고하지 않으면 일하지 않으면 살 수 없죠. Тиймээс бид нар ч гэсэн өөрсдөө одоо хичээхгүй бол тийм ээ? Одоо амьдрч чадахгүй нөхцөл байдалд байгаа. хөдөлмөрлөхгүй бол. 그리고 여자들은 그 해산하는 고통, 아이를 낳는 고통 그것이 만만치 않습니다. Тэгээд эмэгтэйчүүдийн нөгөө нэг төрөх зовлон тэр зовлон бол амар зовлон биш ээ. 그리고 그 외에도 우리 삶 가운데서 얼마나 참 슬픈 일, 그런 고통스러운 일이 얼마나 많습니까? Тэгээд тэрнээс гадна бидний амьдралд тийм ээ үнэхээр гонигтай тэр зовлонтой асуудал хичнээн их байдаг үлээ. 그것이 하나님께서 아담과 하와에게 선고된 저주와 다르지 않다는 거예요. Энэ нь тэгвэл Адам Ева хоёрт өгөгдсөн тэр одоо хараалаас тэр нүгэл одоо юу гмийн шийтгэлээс ялгараад байх зүйл байхгүй гэсэн үг байна. 뿐만 아니라 그들은 이 생명나무에 가까이 있었지만 들어갈 수 없었습니다. Тэгээд зогсохгүй тэд нар хэдийгээр тийм ээ одоо амийн модтой ойрхон байсан боловч одоо тийш орж чадахгүй байсан байна. 예, 우리도 마찬가지입니다. 우리도 이 생명나무와는 단절된 채 이 세상에 출생하게 되죠. Бид нар ч яг адилхан тийм ээ бид нар одоо амийн модноос хамааралгүйгээр юм уу тий одоо очиж чадхааргүйгээр энэ дэлхий дээр бид нар төрсэн байгаа. 그러니까 무슨 말이냐면 이제 영원한 생명을 말하는 거예요. 영원한 생명.
Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэвэл бид нэр одоо мөнхийн амийн тухай ярьж байна. мөнхийн амийн талаар. 그러니까 예수 그리스도를 통하지 않고서는 그 어떤 사람도 영생을 얻을 수 없다는 것입니다. За тийм учраас энд юу гэж байна вэ гэх юм бол бид нар Есүс Христээр дамжихгүй бол хинч тэр мөнхийн амийг хүлээж авч чадахгүй. Есүс Христээр дамждаггүйгээр хинч мөнхийн амийг хүлээж авч чадахгүй. 자, 그리고 이 아담과 하와가 이 사탄과 영구한 적대감을 가지게 됐다고 했어요. За тэгвэл бас Адам, Ева хоёр тэр сатантай ерөөсөө сатантай одоо мөнхийн харилцаатай болсон байна. 그러니까 이 사단과의 전쟁 지금도 계속 된다는 겁니다. За тэгвэл энэ харилцаа нь ямар харилцаа вэ гэх юм бол хоорондоо нөгөө мөнхийн дайсагнадаг тийм ээ харилцаатай. Мөнхөд насан туршдаа хоорондоо одоо дайсагнаж байх нь. 이 사탄은 이 세상과 또 육체 이거와 동맹해가지고 전 생애 동안 계속 우리는 이 전투해야만 합니다. За тэгвэл энэ сатан маань ерөөсөө бидний энэ махан бие болон одоо дэлхий болон махан бие маань одоо биеийг маань гэхүү одоо бие маань одоо хооронд ерөөсөө одоо насан туршдаа бид нартай одоо ингэж дайсагнах тэр дайтах одоо нөхцөлтэй болгосон байна. Дайтах нөхцөл хэр одоо утгагүй маа тий. Одоо дайтдаг болгосон байх нэ. 그렇기 Бид 때문에 нар махны эсрэг дэлхийн ертөнцийн эсрэг одоо байнгын дайтдаг болсон байх гэсэн үг байна шүү дээ. 우리가 계속 살펴보면서 우리가 느끼게 되는 거지만 그러니까 하나님의 은혜가 아니면 우리는 살 수 없습니다. Тийм учраас бид нар ерөөсөө цаашдаа сурах жолн одоо бид нар өөрсдийн амьдрал дээр харахад бид нар бурхны нэгүсэл биш л бол бид нарт одоо амьдрахад тийм амар биш байх нэ. 그러니까 인간 스스로가 뭔가 내가 할 수 있다. 내가 스스로 내 의지로 내가 선을 행할 수 있다. 구원을 얻을 수 있다. 이거 자체가 너무나 어리석은 것입니다. Тийм учраас юу гэдэг хүн би өөрөө би энийг чадна, би өөрөө аврагдаж чадна, би одоо энийг өөрөө гэдэг тийм ээ одоо би өөрөөрөө энэ бүхнийг хийж чадна гэж ярьж байгаа бол энэ маань бол одоо маш их том мунхаглал байх нэ. 하나님께서 특별히 우리를 사랑하시고 은혜를 베풀어 주시기 때문에 우리가 이렇게 감당해 나아가는 것입니다. Бурхан бид нарыг үнэхээр хайрлаж, бурхан биднэрт энэ нэвэл нэгүслийг өгч байгаа учраас л бид нар энэ дэлхийг одоо юу гэдэг туулахад ингэж зоригтой явж чадж байгаа маа. 자, 7번째. 우리가 자. 본질상 진노의 자녀라는 말은 무엇을 의미하는가? За тэгвэл 7 дугаар асуудал бидний мөн чанарын хувьд тийм уур хилэнг хүртэх хүүхдүүд гэж хэлсэн нь ямар учиртай вэ? бидний 에베소서 2장 3절 한번 에베소- 읽어주세요. 예, 에베소서 2장 3절. 2:3 Эфес 2:3 бидний мөн чанарын хувьд тийм ээ юу лээ мөн чанарын хувьд уур хилэнг хүртэх хүүхдүүд гэж хэлсэн нь ямар утгатай вэ? Эфес 2:3 тэдний дунд бид ч бас бүгдээр мах бод болон оюун бодлын хүслүүдээ өөгшүүлэн мах бодынхоо хүсэл тачаалуудаар амьдарч бай. Бид төрлөх байдлаараа бусдын адил уур хилэнг нь хүртэх хүүхдүүд байсан. 네. 아멘. 네. 자, 여기서 나온 말씀 바로 우리가 이 세상에 이 죄악적인 본성을 가지고 태어났다는 거예요. За тэгвэл бид энэ дээр гарч байгаа үг маань юу вэ гэвэл бид нар энэ дэлхий дээр төрөхдөө тийм ээ төрлөх байдлаараа л одоо тэр гим нүгэлтэй төрсөн гэж хэлж байгаа. 따라서 하나님의 진노, 즉 되게? 죄를 미워하시는 의로우신 하나님의 불쾌의 대상이 된다는 것을 의미하는 것입니다. За тэгээд зогсохгүй бурхны уур хилэн өөрөөр хэлэх юм бол гим нүглийг үзэн яаддаг тэр зөвхт бурхны одоо тааламжгүй харилцах тааламжгүй хандах одоо объект нь болсон гэсэн үг байна. 여러분 그 죄를 깨닫는 것 자체가 하나님의 은혜입니다.
Тэгвэл та бүхэн өөрсдөө тэр гим нүглээ ойлгож ухаарч байна гэдэг нь хүртэл Бурхны нэгүсэл юм аа. 이 죄는요, 우리가 믿음이 없이는 이 죄를 깨달을 수 없어요. Энэ гим нүгэл гэдэг зүйл бол бид нэр итгэлгүйгээр хийж одоо чадахгүй юм аа. 사도 바울은 자기 자신을 죄인 중에 괴수라고 했습니다. Илч Паул хэлэхдээ өөрөө өөрийгөө тийм би бол нүгэлтнүүдийн эхнийх нь гэж тэргүүнэн гэж хэлсэн ба. 우리가 지금 이 보는 이 교리가 좀 딱딱할 수 있어요. 어렵고. Магадгүй бидний хувьд энэ одоо үзэж байгаа сургаал маань хатуу, хүлээж авахд хатуу, хүнд байж ойлгоход хэцүү байж магадгүй. 그렇지만 지금 이 자신이 내가 정말 진노의 자녀구나라고 다시 한번 깨닫게 된다면 그것이야말로 하나님의 은혜가 아닐 수 없습니다. Гэтэл бид нэр үнэхээр тийм ээ одоо би үнэхээр уур хилэнх нь хүрдэг хүүхэд муу юм байна гэдгийг үнэхээр ойлгож байх юм бол ойлгож хүлээж авч чадаж байх юм бол энэ бол Бурханаас өгч байгаа бидэнд өгч байгаа нэгүсэл мөн байна. 내가 그동안 하나님을 정말 진노하게 했구나. Би өнгөрсөн хугацаанд үнэхээр Бурханыг уурлуулсан юм байна. 나는 마땅히 하나님의 심판을 받아 당연하다. Би бол одоо тэр Бурханы шийтгэлийг тэр Бурханы шийтгэлийг авах зохистой хүн юм байна гэж. 그렇기 때문에 그렇게 깨닫는 자들은 하나님 앞에 겸손할 수밖에 없어요. Ингэж ойлгож чадаж байгаа хүн байх юм бол тийм ээ энэ хүн Бурханы өмнө даруй байхаас өөр арга түнд байхгүй. 모든 것을 하나님의 도움을 구할 수밖에 없습니다. Бүх зүйл дээр ерөөсөө Бурханы тусламжийг гуйж, Бурханы тусламжийг авахаас өөр арга байхгүй. 그렇기 때문에 더 은혜가 넘칠 수밖에 없는 것입니다. Тийм учраас Бурханы нэгүслийг авахаас өөр тийм ээ арга байхгүй. 자, 8번째 보면 이 구원받지 못한 자들이 이 사단의 종로로 탄다라는 말, 이것이 무엇을 의미하는가? За тэгвэл 8 дугаар асуудал аврагдаж чадаагүй хүмүүс сатаанд боолчлогдно гэдэг нь бас ямар учиртай юм бэ? Аврагдаж чадаагүй хүмүүс сатаанд боолчлогдно гэдэг нь ямар учиртай юм бэ? 그러니까 다시 말하면 이 사단이 구원받지 못하는 자들의 왕노릇을 한다는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол тэгвэл энэ аврагдаж чадаагүй хүмүүсийг тийм ээ одоо хүмүүсийг сатан одоо хаанчилна гэсэн үг байна. Өөрөөр хэлэх юм бол аврагдаж чадаагүй хүмүүсийг сатан хаанчилна гэсэн үг. 여러분, 그것은 하나님이 그렇게 하도록 공의롭게 허용하셨기 때문에 그렇게 할 수 있는 것입니다. За тэгвэл тэр нь бурхан тийм ээ одоо бурхан аврагдаж чадаагүй хүмүүсийг тийм ээ одоо түүнд одоо юу гэдэг сатанд хүлээн өгсөн учраас шударгаар тийм ээ одоо хүлээн тэднийг одоо захирахыг одоо зөвшөөрсөн учраас одоо тэр сатан аврагдаж чадаагүй хүмүүсийг одоо ноёл одоо хаанчлах нэ. 그러니까 여러분, 사단이 그런 왕노릇하는 것이 하나님께서 힘이 없어서 그런 것이 아니라 그렇게 하도록 공의롭게 허용하셨다는 거예요. За тэгвэл энэ маань өөрөөр хэлэх юм бол юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол бурхан тэр хүмүүсийг захирч чадахгүй учраас юу гэдэг захирах хүч байхгүй учраас одоо сатаанд өгч байгаа биш. Харин бурхан түүнийг одоо юу гэдэг шударгаар удирдахыг зөвшөөрсөн учраас тийм одоо тэр сатан зөвшөөрсөн учраас сатан тэр аврагдаагүй хүмүүсийг хаанчилж ноёлдог байна. 그렇다고 해서 여러분, 그렇다고 해서 그들이 그렇게 하는 일들이 영원하지 않습니다. Тэглээгээд мэдээж тэр одоо сатаны энэ хийж байгаа зүйл нь бол мөнхөд байна гэсэн үг бол биш. 그러니까 하나님은 그 사탄도 마지막에는 그 무저갱이에 다 쳐넣을 것입니다. За тийм учраас бурхан эцсийн эцэс тийм ээ сатаныг тэр нөгөө нэг ёроолгүй нүхэн мөнхөд одоо хаях болно. 그런데 그들을 하나님께서 이용하시는 이유는 그 죄에 대한
그러한 하나님께서 어, 그러한 형벌을 그들을 통해서 이렇게 하게 하시는 겁니다. Гэхдээ бурхан яагаад тэднэрт ингэ зөвшөөрсөн бэ гэх юм бол тэр гим нүглийн талаарх тэр ял шийтгэл байна тийм ээ. Тэр шийтгэлийг тэднэрээр дамжуулан одоо өгөхийн тулд бурхан зөвшөөрсөн байх нэ. 그렇기 때문에 이 구원받지 못한 자들은 영적으로 자유롭지 못합니다. За тийм учраас аврагдаж чадаагүй хүмүүс бол сүнслэгээр чөлөөтэй эрх сүнсний хувьд одоо эрх чөлөөтэй байж чаддаггүй байна. 다시 말하면 평안하지 않다는 거죠. За 늘 өөрөөр хэлэх 불안하고 юм бол 두려워한다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр хүмүүс тэр сүнсээр амар амгалан мэдэрч чадахгүй байнга л айдастай түгшүүртэй амьдардаг байна. 그래서 그들의 영혼과 육체를 잔혹하고 고통스럽게 하는 이 죄, 이 죄와 사단의 속박 아래 가두는 것을 뜻합니다. За тийм учраас тэдний одоо махан биеийг тийм ээ одоо хэрцгий гэх юм одоо тэр зовоож шаналгадаг энэ гим нүгэл болон сатаныг одоо сатаны доор одоо энэ хүмүүсийг өгсөн байна. 그러나 이 사단의 활동은 하나님에 의해 엄격하게 제한되어 있습니다. Гэхдээ л энэ одоо сатаны бас үйлдэл гэх юм уу тийм ээ одоо сатаны энэ хийх ёстой үйлдэлүүд нь мэдээж бурханы доор бурхан одоо тэр сатаны хийж байгаа ажлуудыг маш одоо хүчтэй маш хатуу чангаар одоо хязгаарлаж байдаг байна. 그러니까 이 그리스도 안에 있는 이 신자도 이 사탄의 영향이나 유혹을 받기도 합니다. Тийм учраас энэ Христийн дотор байгаа тийм ээ итгэгч нар хүртэл Христийн дотор байгаа итгэгч нар хүртэл тэр сатаны нөлөөлөл эсвэл тэр одоо уруу татлаганд бас ордог байх нь итгэгч нар хүртэл. 하지만 이 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해서 우리가 자유하게 된 것입니다. Гэхдээ бид нар хэдийгээр тийм ээ тэр уруу татлага болон нөлөөлөлд автдаг ч гэсэн Есүс Христ буюу тэр Бурхны хүүхдээр дамжуулан бид нар чөлөөлөгддөг байна. 그렇기 때문에 우리 믿는 성도들은 이 사단의 종이 아니다라는 것입니다. За тийм учраас итгэгч нар бидний хувьд бол тийм ээ итгэгч нар бол сатаны бол бишээ гэж хэлж байгаа. 우리는 하나님의 종이 되는 거죠. Харин бид нар эсэргээрээ тийм ээ Бурхны бол болсон байна. Бурхны. 그렇기 때문에 우리가 그럼에도 불구하고 우리도 그 영향을 받아서 그 사단의 종의 길을 가는 일이 종종 있습니다. Гэхдээ бас сатаны тэр нэг нөлөөллийг аваад тийм ээ тэр Бурхны замаас гажиж тэр сатан руу уусан явдаг одоо зарим хаяадаг юм уу ийм одоо тэр сатаны замаар явдаг хүмүүс бий болдог байна. 그렇기 때문에 우리는 늘 조심해야 됩니다. Тийм учраас бид нэр үргэлж болгоомжтой байх хэрэгтэй. 그리고 설사 우리가 잘못을 했다 하더라도 회개하고 돌이켜야 됩니다. Тэгээд бид нэр хичнээн тийм ээ одоо буруу зүйл хийсэн байлаа ч гэсэн тэрийгэ хурдан гимшиж буцаж эргэх хэрэгтэй байдаг. Эргэх хэрэгтэй байна. 자, 아홉 번째. 자, 죄인들이 이 세상에서 형벌을 받으며 오는 세상에서도 형벌을 받는다는 말에는 어떤 진리가 암시되어 있는가? За тэгвэл 9-р асуудал гим нүгэлтнүүд тийм одоо үйл итгэгч нар буюу гимтнүүд энэ дэлхий дээр шийтгэгдэж ирээдүйн ертөнц буюу одоо тэр Тэнгэрийн хаанчлалд орж чадахгүй тийм одоо тэр ирээдүйн ертөнцид хүртэл тэр шийтгэгднэ тэр ял шийтгэлийг авах болно гэдгийн дотор ямар одоо үнэнний үг агуулгадж тэр нуугдж байна вэ? 자, 이 말씀 가운데서는 이 반드시 죄인은 이 형벌을 받는다는 것이에요. 반드시. За тэгвэл бид нар энэ саяны тэр асуудлаас 9-р асуудлаас харахад л гим нүгэлтэй хүн бол тийм ээ заавал шийтгэгддэг байх нь тэр ял шийтгэлийг авдаг байх нь. 그렇기 때문에 이 죄는 단순히 하나님의 동정을 바라는 불행이나 재앙이 아니다라는 거예요. За тэгвэл энэ гим нүгэл гэдэг маань зөвхөн бурхны одоо тэр
бурхны тэр одоо сэтгэл, өрөвдөг сэтгэл, өрөвт сэтгэлийг одоо харах биш тийм ээ. Азгуудл болон тэр бас гай гам шиг одоо 그리고 이 죄는 이 биш. 어떤 질병과 다르다. Мгм. За энэ гай гам шиг нь хүртэл одоо юу гэдэг бурхнаас ирдгээ гэдгийг хэлж байхад. За байж байгаарэ. 아까 그 네네. 죄는 단순히 하나님의 동정을 바라는 이거 있잖아요. 네네. 그 문장을 좀 다시 좀 설명해 주세요. 예. 그러니까 음. 음흠. 어떤 죄가 아하. 이 불행이나 재앙 있잖아요. 불행이나 재앙. 네, 네. 이 불행이나 이 재앙을 당하면 이 하나님 음흠. 앞에 예 도와달라고 봐달라고 그렇게 할 수 있잖아요. 음흠. 예 그 정도가 아니다. 그런 단순한 게 아니다라는 거예요, 단순하게. 아하. 자. 단순하게 내가 어려움을 당했으니까 하나님 음흠. 도와주세요 하는 그 정도가 아니다라는 거예요, 죄가. 음흠. 예. За тэгвэл бид нар сая хэлчихэж байгаа одоо өгүүлбэрийг би дахиад жоохон тайлбарлууллаа л да. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол бидний энэ хийж байгаа үйлдэл байгаа гим нүгэл маань тийм үү? Бид нар жоохон гим нүгэл гим нүгэл маань бид нар амьдралд маань жоохон азгуутал, жоохон одоо зовлон учрангууд бурхан минь та намайг өрөвдөөч гэж тийм ээ ингээд хөнгөө ингээд гуйгаад өнгөрөх асуудал бишээ гэсэн үг байна. Биш. Энэ гим нүгэл гэдэг бол 그리고 어떤 이 치료가 필요한 질병은 더더욱 아니다. 그러니까 За 치료될 тэгвэл 수 없다. 예. 아하. Энэ одоо гим нүгэл гэдэг маань одоо өвчин шиг эмчлэгддэг зүйл бол биш юм а гэж. 그러니까 질병처럼 치료되는 게 아니다. 예. Өвчин шиг эмчлэгддэг тийм ээ одоо зүйл биш байх нэ энэ гим нүгэл нь. 그리고 뭐 어떤 오염이 돼 가지고 그거를 이 세척할 수 있는 그런 것도 아니다. За тэгвэл энэ маань юу гэдгийг бас энэ гим нүглийг бид нар одоо юу гэдэг угаагаад арилгах чадахгүй байх нь. Бохирдоод одоо бохирдсон зүйлийг тийм ээ бид нар хэрийг угаагаад арилгадагтай адилхан гим нүглийг бид нар зүгээр угаагаад арилгаж чадахгүй байх нэ. 그러니까 이게 좀 어려운 표현인데 죄가 죄의식과 관련돼 있음을 의미하는데 죄의식, Чэйс. Аха. 죄의식. 예. За тэгвэл энэ бүх зүйл маань эцэст нь юу хэлээд байна гэх юм бол энэ гим нүгэл гэдэг маань гим нүгэл болоод гим нүглийн одоо ойлголттой одоо хамаатай байх нь. 예, 그렇기 때문에 그것은 용서가 필요한 것이다. 용서. Аа. 어. 용서만이 그 죄를 이제 씻을 수 있다는 거예요. 용서. Тийм учраас бид нар энэ гим болоод гим нүглийн ойлголтыг бид нар зүгээр угаагаад ч юм уу им уугаад ч юм уу идэж чадахгүй тийм ээ одоо учраас бид нар заавал гмийн өршөөл гэдэг зүйл биднэрт хэрэгтэй байна. Гмийн өршөөл. 그러니까 누군가 그거를 용서하지 않으면 마땅히 형벌을 받아야 하는 범죄인 거다라는 거예요. Хин нэг нь л бид нарыг өршөөж уучлахгүй бол тийм ээ бид нар одоо харин ч тэр одоо гим нүглийнхаа шийтгэлийг тэр яаж шийтгэлийг авах зохистой байх нэ. 자, 우리 잠깐 좀 쉬죠. 자, 이 10번 문제를 우리가 잘 봐야 됩니다. За бид нар 10 дугаар асуудал дээр бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй. 이 오늘날 이 자유주의자들이 이 대요리문답 27문에 진술된 교리에 대해서 어떤 태도를 보이고 있는지 보겠습니다. За тэгвэл өнөөгийн үед тийм ээ өнөөдрийн энэ эрх чөлөөт үзлийг баримталдаг хүмүүс энэ бидний хичээлийн энэ 27 дугаар асуултын талаар хэрхэн ямар үзэлтэй байдаг вэ гэдгийг бүгдээрээ үздэцгээе. 예, 현대 이 자유주의 신학은 그 27문의 답에 제시된 모든 진리를 다 부정합니다. За тэгвэл 27 дугаар асуултын талаар энэ өнөө үеийн эрх чөлөөт үзлийг баримтлагч хүмүүс бол 100% гэх юм уу тий одоо бүх одоо зүйлийг бүлээн зөвшөөрөхгүй үгүйсгдэг байна. 그러니까 원죄를 인정하지 않는 거예요. Тийм учраас одоо төрлөх гим нүгэл гэдгийг бүлээн зөвшөөрдөггүй гэсэн үг байна. 자, 그리고 어떻게 가르치냐면 이 오늘날 자유주의는 모든 사람이 본성상 하나님의 자녀라고 가르칩니다.
Тийм учраас энэ хүмүүс юу гэж заадаг вэ гэх юм бол бүх хүмүүс мөн чанарынхаа хувьд бол тийм ээ. Мөн чанарынхаа хувьд бол бүх хүмүүс бурхны хүүхэд мөн гэж заадаг байна. 여러분 뭐 이상하게 느껴지지 않죠, 그죠? 본성상 하나님의 자녀라고 하는데 이게 문제가 있나 이렇게 생각이 될 수 있죠. Ингээд юу гэдэг ийм хариултыг хэлэнгүүт бидний хувьд нэгсэн сонин сонсогдохгүй байгаастай тийм ээ. Одоо бурууч биш, буруу гэж одоо сонсогдохгүй. Яагаад вэ гэхээр мөн чанарынхаа хувьд бүгдээрээ бурхны хүүхдүүд гэдэг. Ингэж хэлэнгүүт. 그러니까 이 말은 우리가 본성상 원래 아까 계속 우리가 진노의 자녀라고 했잖아요. 진노의 자녀. За бид нэр сая суурсан тийм ээ. Бид нэр бол уур хилэнг хүртэх, уур хилэнгийн хүүхдүүд гэж суурсан байгаа. 그런데 이 자유주의는 하나님의 자녀라고 그렇게 가리키는 겁니다. Гэтэл энэ эрх чөлөөт хүмүүс, эрх чөлөөт итгэлийг баримталдаг, эрх чөлөөг баримталдаг хүмүүс юу гэж хэлээд байна вэ гэх юм бол бүгдээрээ л ерөөсөө бурхны хүүхдүүд гэж заагаад байгаа. 그렇기 때문에 우리는 단순히 자신이 하나님의 자녀임을 깨달음으로 하나님과 교제를 할 수 있다. 이렇게 믿는 거예요. За тийм учраас энэ дээр юу ч хэлж байгаа юм бол бид нэр өөрсдийгөө ойлгох юм бол өөрсдийнхөө талаар тийм ээ одоо бурхны хүүхд гэдгийг ойлгох юм бол бид нэр бурхантай нөхөрлөж чадна гэж хэлээд байгаа. 그런데 우리는 본질상 진노의 자녀이기 때문에 그 죄가 하나님과 단절되었다. 이렇게 우리가 배웠죠. Гэтэл бид нар юу сурсан бэ гэх юм бол бид нар мөн чанарын хувьд тийм ээ одоо гим нүгэлтэй учраас тийм ээ бид нар бурхантай харилцаа маань одоо тасарсан гэж сурсан байгаа тийм ээ. 그러니까 여러분 이 자유주의가 상당히 많이 이렇게 들어왔다. 이렇게 생각하시면 틀리지 않습니다. 예. Тэгвэл та нар энэ эрх чөлөөт эрх чөлөөт тийм ээ одоо үзэл одоо энэ дэлхий дээр маш их орж ирсэн байна гэж бид нар бодоход болох нэ. 왜냐하면 이 자유주의는 인본주의이고 또 사람들이 너무나 좋아하도록 그렇게 가르치기 때문입니다. За яагаад гэвэл энэ хүмүүс ерөөсөө хүн төвтөө бөгөөд тийм ээ хүн төвтөө бөгөөс одоо хүмүүс таалагддаг зүйлсийг ихээр заадаг байна. 인본주의라는 것은 인간 중심을 가리킵니다. 인간 중심. За тэгвэл хүн төвтөө үзэл гэдэг маань юу вэ гэх юм бол ерөөсөө хүнд тулгуурсан бүх зүйл хүнд таалагдахаар одоо заадаг ийм үзэл ах, ярьдаг ийм үзэл ах. 그러나 여러분 분명히 우리는 인간 중심이 아니고 하나님 중심이다. 하나님 중심. Гэхдээ бид нар бол бидний хувьд бол тийм ээ хүн төвтөө биш бид нар бол бурхан төвтөө хүмүүс ах нэ. 그래서 하나님 중심은 하나님 말씀, 그러니까 하나님 말씀이 중심이 되는 겁니다. Тэгвэл бурхан төвтөө гэдэг маань юу хэлж байгаа юм бол бурханы бурханы үгэн дээр тийм ээ одоо тулгуурсан гэсэн үг байна. 그래서 우리가 아까도 쭉 살펴봤듯이 우리는 말씀에서 진노의 자녀라고 했기 때문에 이 자유주의의 주장은 잘못된 것입니다. За тийм учраас бид нэр үгэн дээр тийм ээ бид нэр түрүүч Эфес ном дээр үзсэн шүү дээ. Бид нар бол уур хилэнг хүртэх уур хилэнгийн хүүхдүүд юмаа гэж хэлсэн учраас энэ өнөөдрийн энэ эрх чөлөөг баримталдаг үзэлтэй хүмүүсийн үзэж байгаа нь бид нар бүгдээрээ бурхны хүүхдүүд гэдэг энэ үзэл нь бол одоо анханасаа буруу байх нэ. 그리고 우리는 스스로 깨달을 수가 없어요. 죄 때문에. Тийм учраас тэгээд бид нар өөрсдөө гим нүглээсээ болоод өөрсдөө тэр ойлгож чаддаггүй байна. Ойлгож чадахгүй байна. 그리고 하나님과 교제를 할 수가 없습니다. Тэгээ бас бурхантай нөхөрлөж чадахгүй. 하나님이 은혜를 주셔야만이 가능한 겁니다. Бурхан тэр нэгүслийг өгчээж л биднэрт болдом юм. Бүх зүйл боломжтой байдаг байна. 그래서 우리에게 예수 그리스도를 보내주신 겁니다. Тийм учраас бидэнд бурхан Есүс Христийг илгээсэн юм аа. 그러므로 우리는 예수 그리스도를 통해서 그 십자가 그걸 믿음으로 우리의 죄를 다 사함받았다. Тийм учраас бид нар Есүс Христээр дамжуулан тэр загалмаагаар дамжуулан бидний гим нүглийг одоо өршөөж уучлаж тэр уучлалыг хүлээж авсан юм аа. 그러니까 하나님의 은혜로
죄를 용서받아야 그 다음에 우리가 하나님의 자녀로 그렇게 칭함을 얻게 되는 것입니다. За тийм учраас бид нар бурхны нэгүсээр бурхны тэр гим нүглийн одоо өршөөлийг хүртснээрээ бид нар тэр гим нүглийг уучлалсны дараа бид нар бурхны хүүхэд гэж одоо нэрлэгдэж болж байна. 자, 이 자유주의는 오직 하나님의 사랑만을 말합니다. 하나님의 사랑. За тэгвэл энэ эрх чөлөө үзлийг баримталдаг хүмүүс юуг ярьдаг вэ гэвэл зөвхөн бурхны хайрыг л ярьдаг. 그러니까 하나님의 불쾌하심, 저주 이런 거는 아예 말도 하지 않습니다. Нөгөө бурхны тэр тааламжгүй хандлага эсвэл бурхны тэр хараалын талаар ерөөсөө ярьдаггүй. 그러니까 물론 하나님은 사랑은 맞습니다. 하나님이 사랑이심은 맞습니다. Мэдээж бурхан бол хайр мөн тийм ээ. 그러나 또한 하나님은 공의 하나님이십니다. 공의 하나님. Бас бурхан хажуугаар нь шудраг бурхан байх нэ. 그러니까 사랑은 하시지만 죄에 대해서는 엄하게 심판하시는 분이시다라는 것입니다. Тэр хэдийгээр хайрладаг ч гэсэн тийм ээ. Гим нүглийн хувьд бол маш одоо хүчтэйгээр гэхүү гим нүглийг маш ноцтой одоо эсэргүүцдэг одоо гэж 그런데 이 자유주의자들은 심판에 대한 얘기는 하진 않고 이 사랑만 부르짖습니다. 사랑만. гэтэл эрх чөлөөг дагагч нар баримтлагч нар юу гэдэг вэ гэвэл тэр өөр гим нүглийн талаар ярихгүй зөвхөн тэр одоо хайрын тухай яриад байдаг хайрын тухай. 자, 그리고 이 자유주의는 이 아까 펠라기우스 우리가 잠깐 봤죠. 이 펠라기우스를 추종합니다. За бид нар түрүүн сая үзсэн байгаа тийм ээ. Энэ эрх чөлөөг дагагч баримтлагч нар бол ерөөсөө саяхан хийсэн тэр Пелагиусийн үзлийг одоо бас дагдаг, үздэг байх, итгэдэг байх. 그러니까 우리가 그 죄악, 이 원죄 때문에 하나님의 진노의 대상으로 출생한다는 것을 이제 부정하는 거죠. За бид нэр тэгвэл энэ гим нүглээсээ төрлөх гим нүглээсээ болоод бурхны одоо уур хилэн хүртдэгэ гэдгийг одоо үүсгдэг хүмүүс гэсэн үг. Тийм ээ. 그러니까 쉽게 말씀드리면 이 자유주의자들은 인간의 그 죄를 부정하는 거예요. Амархнаар гэх юм бол тийм ээ одоо энэ эрх чөлөөг дагдаг одоо баримталдаг хүмүүс бол ерөөсөө тэр гим нүглийг одоо хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. 그러니까 모든 인간은 다 선하다는 거예요. 선하다. Тэр төрлөх гимтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бүх хүн төрлөختөн хүн бол ерөөсөө л сайн гэж үздэг, итгэдэг байна. 그리고 그들의 그 의지, 그게 이제 자유의지라고 하는데 그 자유의지를 가지고 그들이 구원을 얻을 수 있다. 이렇게 믿는 것입니다. За тэгээд тэд нар өөрсдийн тийм ээ одоо нөгөө эрх чөлөөт тэр хүслээсээ шалтгаалаад тэд нар аврагдаж чадна гэж үздэг ийм хүмүүс байгаа. 그러니까 이 자유주의는 우리가 이 사단의 종노릇 하기 위해 출생했다. 이런 사실도 인정하지 않겠죠. За тэгвэл энэ эрх чөлөөг баримтлагч нар юу гэж үздэг вэ гэх юм бол бид нарыг сатанд боолчлогддог гэдгийг маань хүртэл одоо хүлээн зөвшөөрдөггүй байх нэ. 그렇기 때문에 이 죄에 대해서 이 죄를 인간적이고 이 사회적인 개념으로 정의합니다. За тийм учраас энэ гим нүглийг бол одоо 사회적 그러니까 이 말은 뭐냐면 원래 인간이 죄를 가지고 태어난 것이 아니라 그러니까 살다 보면서 그 죄를 그렇게 이제 흉내 내든지 이제 그렇게 이제 죄를 진다라고 이제 정의하는 거죠. За тэгвэл эрх чөлөөт үзэлтэй хүмүүс юу гэдэг вэ гэх юм бол энэ гим нүглийн талаар яагаад хүмүүс гим нүгэл үлддэг вэ гэдгийг хэлэхдээ тайлбарлахдаа анхнаасаа хүн бол гим нүгэлтэй төрдөг юм бол биш ээ. Харин энэ хүмүүс энэ дэлхий дээр амьдрах хугацаанд тэр гим нүглийн талаар хараад суралцсанаараа болоод одоо гим нүгэл үлддэг гэж хэлдэг байна. 그러니까 다시 말하면요. 그러니까 이 죄에 대해서 이 자유주의자들은 굉장히 좋게 보는 거예요. 좋게 인간적으로 보는 거예요. 인간이니까 저렇게 죄를 짓는 거지. 이제 그렇게 인간적으로. Тэгтэл одоо өөрөөр хэлэх юм бол энэ энэ одоо эрх чөлөөг баримталдаг хүмүүсийн хувьд бол гим нүглийн талаар хүмүүст одоо маш таатаагаар одоо ярьж ойлгуулж өгдөг. Энэ нь юу вэ гэхээр
хүн юм чинь дээ. Энд чинь хүн юм чинь гим нүгэл үйлдэх нь тодорхой одоо гэж хэлдэг байна. 그러니까 이들은 이 죄에 대해서 어떤 저주나 심판, 그런 두려움으로 생각하는 게 아니고 그냥 자연스럽게 그냥 인간이니까 그렇게 실수할 수 있고 그렇게 죄도 짓는다. 그렇게 이제 생각하는 거예요. Тийм учраас энэ хүмүүс юу гэж бодож байна вэ гэхээр хүн юм чинь тийм ээ. Энд чинь хүн штэ хүн юм чинь гим нүгэл үйлдэх нь байдгал зүйл мэтэр одоо ярьж гэхүү одоо хүмүүст одоо ойлгуулж өгдөг байна. 그래서 이들이 이 죄에 대해서는 그렇게 예민하지 않아요. Тийм учраас энэ хүмүүс одоо 부끄러워하지 않아요. 죄에 대해서. гим нүглийн талаар нэх хайхтар эмзэглэж ч юм уу тийм ээ одоо ингэж ноцтой хүлээж авдаггүй байна. 우리는 분명히 이 죄는 하나님 앞에 내세에 또 앞으로 오는 세상에 형벌 받는 범죄라고 했습니다. За бид нар болохоор юу гэж үзсэн бэ гэх юм бол энэ гим нүгэл бол ирээдүйд учрах тийм ээ ирээдүйд одоо бид нарын ирээдүйн тэр ертөнцид ял шийтгэл авах одоо гол нөхцөл нь болж өгдөг гэж бид нар сурсан байна. 그러니까 여러분, 이 사람들이 하나님 말씀을 우리가 잘 알지 못하면 이 자유주의를 좋아할 수밖에 없습니다. Хэрвээ бид нар бурхны үгийг сайн мэдэхгүй байх юм бол тийм ээ энэ эрх чөлөөт үзэлт одоо бурхны одоо үгийг талаар сайн мэдэхгүй байх юм бол энэ эрх чөлөөт үзэлтийг одоо сонсохдоо тааламжтай бүр дуртай байдаг байна. 그러니까 자유주의는 정말 한마디로 정의하자면 자기가 주인인 거예요. 자기 마음대로 하겠다는 거예요. 자기가 주인. 예. Тэгвэл эрх чөлөөт үзэлтээр харах юм бол ерөөсөө хүн өөрөө эзэн нь тийм ээ хүн өөрөөхөө эзэн нь гэж одоо үздэг байна. 그래서 이러한 자유주의를 여러분들이 상당히 경계해야 됩니다. Тийм учраас ийм одоо эрх чөлөөт үзлийн талаар та нар бүгд маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй байна. 이들이 왜 무서운가 하면 이 성경을 가지고 이들이 말하기 때문에 그래요. 성경을 가지고. Эднэр яагаад ийм аимшигтэй вэ гэх юм бол эднэр Библийг бариад Библийг одоо гэх юм Библиэр тулгуурлаж яриад байдаг. 그런데 그 성경의 말씀을 자기가 원하는 것만 그렇게 골라서 하기 때문에 전체적으로 성경을 보고 진리를 말하는 것이 아니고 그 한쪽 면만 자기가 선택해서 하기 때문에 우리가 잘 분별해야 됩니다. Тийм учраас эднэр гэхдээ Библиэр тулгуурлаж ярихдаа тийм ээ зөвхөн одоо юу гэдэг бүгднийг Библиэрээс ингээ яриад байдаг биш Библиэс өөрсдөө таалагдсан хэсгээл авч ярьдаг тухайн одоо хэрэгтэй гэсэн зүйлээ авч ярьдаг байна. 오늘날 우리 한국에도 이 자유주의 영향을 받은 교회들이 상당히 많습니다. Өнөө үед Солонгос ч гэсэн энэ эрх чөлөөт үзлийн одоо нөлөөлөлд авсан чуулганууд бас маш их байгаа. 왜냐하면 이 자유주의 이러한 이 사상은 하나님보다 사람이 중심이 되기 때문에 그렇습니다. Яагаад вэ гэвэл энэ одоо юу гэдэг эрх чөлөөт үзлийн талаар одоо үзлийн гол цөм нь би бурхан биш тийм ээ хүнд тулгуурсан байгаа учраас одоо ингэж маш их нөлөөлсөн байна. 그러니까 하나님보다 인간 사람 중심으로 그렇게 나아가는 겁니다. Тийм учраас бид нэр бурханаас илүүтэйгээр тийм ээ хүнийг одоо хүнд тулгуурлаж явдаг байна. 그렇기 때문에 우리가 이 죄에 대한 부분 특별히 이번 시간을 통해서도 우리가 분명하게 우리가 하나님의 은혜가 아니면 해결될 수 없는 그런 죄인들이구나 분명하게 우리가 인식해야 됩니다. Тийм учраас бид нар одоо юу гэдэг энэ зүйлсүүдийг тийм ээ бурхны нэгүсэл биш бол бид нар үнэхээр давж гарч чадахгүй байна. Бид нар энийг одоо бурхны нэгүсэл биш бол энэ бол одоо бид нар одоо туулж чадахгүй байна гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй байна. 자, 28번째 문제 보겠습니다. За тэгээд 28 자, 그러면 дахь 우리가 асуулт. 현세에서 받는 죄의 형벌은 무엇인가? За тэгвэл 28 дугаар асуулт маань юу вэ гэх юм бол бид нар өнөө үед тийм ээ одоо энэ ертөнцид одоо энэ амьдарч байгаа ертөнцид тийм ээ
авдаг гмийн шийтгэл нь юу юм бэ? Гмийн ял шийтгэл нь юу юм бэ? 그러니까 이 세상에서 받는 죄의 형벌들을 말하는 겁니다. Тэгвэл энэ маань энэ дэлхий дээр амсаж байгаа бидний гим нүглийн одоо шийтгэлийг хэлж байгаа. 예, 그것은 이 내적으로 정신의 맹목. 이 맹목이란 말은 이 눈이 멀었다. 그러니까 아하. 분별을 못 한다는 거예요. 정신이 내적으로 정신이 이제 눈이 멀어서 네. 분별을 못 한다는 거예요. За тэгвэл одоо энэ маань юу гэсэн үг вэ? Бид өнөө үед тийм ээ гим нүглийн шийтгэл нь юу гэх юм бол бидний дотоод тэр нөгөө нэг одоо оюун ухааны харалган байдал биднэрт үүсэж байна. 그리고 이 타락한 감각이 다 타락을 하고 마음이 상실하게 됩니다. За тэгэнгүүтээ бидний бүх мэдрэмж маань тийм ээ одоо бүх мэдрэмжүүд маань гим нүгэлтэй болж зүрх сэтгэл маань хүртэл одоо сэтгэлд маань хүртэл одоо гэдэг алдаа бий болсон байна. 그리고 이제 강한 유혹을 받죠. 강한 유혹. Тэгээ бид нар маш одоо ноцтой гэх юм уу хүчтэй 그리고 уруу датлахад орж байдаг. 쓸데없는 이 상상들을 합니다. 망상. За тэгээд шал хэрэггүй одоо төсөөлөл төөрөгдөлд авцдаг. 그리고 마음이 굳어집니다. Тэгээ зүрх сэтгэл маань хүртэл хатуу болдог. 그리고 양심의 공포가 밀려오고 За тэгвэл бидний мэс чанар хүртэл айдас бий болж. 그리고 이 사악한 감정, 음. 또 부끄러운 욕심 같은 것이 이제 들어오게 됩니다. За тэгснээрээ бидний дотор тийм ээ ичхэвтер тэр шунал за тэгээд маш одоо юу гэдэг ёс бус тэр юу хөө сэтгэл хөдлөл бий болсон байна. 이러한 상태가 이제 우리 마음의 상태라 볼 수 있습니다. Энэ бүх зүйл ерөөсөө л бидний тийм ээ одоо зүрх сэтгэл маань ийм болсон гэж бид нар ойлгож байна. 자, 그리고 외적으로는 우리 때문에 이 피조물들에게 임한 하나님의 저주와 죽음 그 자체를 포함합니다. За тэгвэл энэ эдгээр саяны бүх зүйлсүүд маань болохоор бидний дотоод зүрх сэтгэл буюу тийм ээ биднэрт одоо бидний одоо зүрх сэтгэл ийм болсон байна. За тэгвэл гадна одоо байдлаас харах юм бол биднээс болоод бүтээлүүдэд хүртэл Бурхны хараал учирсан байгаа. Биднээс болоод Бурхны хараал тэр бүтээлүүдэд хүртэл учирсан. 그리고 가장 직접적으로는 우리 몸도 그렇게 이제 저주를 받게 됐죠. 우리 몸. Тэгээд зөвсөхгүй бидний бие хүртэл хараалыг авсан тийм ээ хараалыг авсан хүрсэн байна. 뿐만 아니라 모든 인간관계, 그리고 뭐 직업, 뭐 여러 가지 이 가운데서 닥치는 다른 모든 악과 같다는 것입니다. За тэгээд бидний бие бас нэр за тэмүүтэ тэгээд зогсохгүй одоо бусдад харилцаа за мэрэгжил энэ бүх зүйлсээс болоод бүх зүйл дээр биднэрт одоо юугүй одоо муу зүйлс бузар муу зүйлсүүд одоо юугүй бид нар бүх зүйл ерөөсөө бидэнд учирч байгаа зүйл бүгдээрээ тэр гмийн шийтгэл гэж ойлгож байна. 자, 성경에 이제 많이 있는데 특별히 이제 몇 개 보면은 에베소서 18절. За бид нар Библиэлд бол мэдээж энд одоо мэдээж олон хэсэгтэр байгаа. Гэхдээ бүгдээрээ ихтэй тарахад Эфес 4:18 바로 이 무지함과 마음의 굳어짐이 죄의 형벌이다. Эфес 4:18 дээр хүртэл юу гэж хэлсэн байна вэ гэх юм бол ухаан бодолгүй бодолтой харанхуй мэдлэгийг үл тоомсралдаг хатуурсан зүрх сэтгэлтэй гэдэг нь хүртэл одоо энэ нь Бурхны ял шийтгэл мөн байна. 예, 무지하기 때문에 우리가 지혜가 없는 거죠, 지혜가. Бид нар өөрсдийн ухаан бодолгүй байгаа учраас бид нарт тэр мэрэгэн ухаан гэдэг зүйл алгаа. 그러니까 여러분 이 아담과 하와가 그 에덴 동산에서 그 죄가 있기 전에 그 하나님의 지혜로 아주 행복하게 살았던 것입니다. 거기서. Адам Ева хоёр тийм ээ одоо Бурхны мэрэгүү ухаанаар тийм ээ эдийн цэцэрлэг маш аз жаргалтай амьдарч байсан.
성경에 보면은 이제 또 솔로몬, 우리 잘 아시죠? 솔로몬, 지혜의 음흠. 왕 솔로몬. 그 За бидний 솔로몬이 сайн 네. 음, Бидний бас сайн мэдэх тэр Библиэлд байдаг хаан байт тийм ээ Соломон хаан. 그 솔로몬이 나라를 다스릴 때 하나님 앞에 구한 것이 바로 지혜입니다. 지혜. Мгм. Тэр хаан буюу тэр Соломон бурхны өмнө гуйсан зүйл нь юу байсан бэ гэвэл тэр мэрэгүү ухааныг гуйсан. 그러니까 우리도 그 지혜가 있다면 우리도 정말 행복하게 잘 살 수 있을 텐데 이 죄가 무지하게 한 겁니다. Гэтэл бид нар ч гэсэн тэр мэрэгүү ухаан байх юм бол бид нар энэ дэлхий дээр аз жаргалтай амьдарч болох ёстой байтал энэ гим нүгэл бид нарыг тэр мэрэгүү ухаангүй оюун бодолгүй болгосон байна. 특별히 무지는 하나님에 대해서 무지한 것을 가리키죠. 하나님에 대한 무지. Мгм. За тэгвэл энэ дээр ухаан бодолгүй гэж 4:18 дээр хэлж байгаа тийм. Биш ухаан бодолтой харанхуй энэ маань юу гэсэн үг вэ гэвэл бурхны талаар мэдэх мэдлэг маань биднэрт одоо байхгүй болсон гэж хэлж байгаа. 그리고 로마서 1장 28절에는 또 상실한 마음, 이 마음이 상실하게 됩니다. За тэгээд Ром 1-ийн 28 дээр хэлсэн байгаа. Ром 1-ийн 로마서 1장 28 дээр 28절에 보면은 상실한 마음. мгм. Зүрх сэтгэл, завхарсан зүрх сэтгэл гэж хэлж байгаа. Завхарсан сэтгэл. 자, 그래서 이 상실한 마음이 뭐냐면 로마서 1장 28절에 보면 이 마음에 하나님 두기를 싫어한다고 했습니다. За тэгвэл энэ дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол Ром 1:28 дээр хэлэхдээ бурхныг тийм ээ зүрх сэтгэлдээ тэр бурхныг хүлээн зөвшөөрдөггүй гэсэн байна. 그러니까 여러분 우리가 마음에 하나님을 모시고 사랑하고 하면 마음이 기쁘고 평안할 수밖에 없어요. Бид нар өөрсдөө тийм ээ бурхныг одоо зүрх сэтгэлдээ оруулаад уурах юм бол бид нар зүрх сэтгэл маань амар амгалан тийм ээ байж байна. 그러나 여러분 마음에서 하나님을 떠나보내면 어떻게 됩니까? 그 마음에 Мгм. 상실한 마음이 들어오는 겁니다. Гэтэл тэр бид нар зүрх сэтгэлдээ тэр бурхныг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзах юм бол бидний зүрх сэтгэл ямар болох вэ гэмэд завхарсан сэтгэл болж өөрчлөгдөх нэ. 그것이 바로 죄의 형벌이다. Энэ бол гим нүглийн одоо шийтгэл байх нь. 그리고 데살로니가후서 2장 11절에 보면 강력한 유혹을 저에게 보내셨는데 그것이 죄의 형벌이다. За тэгээд 2 дугаар Теслоникийн 2:11 дээр харах юм бол биднэрт одоо маш хүчтэй тэр уруу татлага ирдэг бөгөөд энэ маань гим нүглийн одоо бас юу байх юм бол гим нүглийн шийтгэл мөн байх нь. 2 дугаар Теслоник 2:11 дээр. 그리고 강팍함, 회개하지 않는 마음, 이것이 죄의 형벌입니다. За тэгээд дараа нь болохоор нөгөө гимшгүй тэр хатуу зүрх сэтгэл байна тийм ээ. Энэ хүртэл гим нүглийн шийтгэл байх нэ. 여러분 한번 생각해 보십시오. 왜 우리가 구원을 얻고 영원한 생명을 얻는 이 복음을 다 믿어야 될 터인데 다 믿지 않습니다. Бидний хувьд бол тийм ээ бүгдээрээ бодоод үзэх юм бол бүгдээрээ энэ сайн мэдээг сонсоод гим нүглээ уучлуулад аврагдаж болох энэ сайхан мэдээ байтал, баярт мэдээ байтал энэ баярт мэдээг хүмүүс хүлээж авдаггүй. 뭐 형편이 좋지 않아서 머리가 좋지 않아서 그렇게 믿지 못하는 게 아니죠. Тэд нэр болохоор толгоо муутай эсвэл юу гэдэг тэдний одоо нөхцөл байдал тааруу болохоор эдгээр бурханд итгэхгүй байгаа гэсэн үг бол биш тийм ээ. 공부를 잘한다고 해서 머리가 좋다고 해서 또 믿는 것도 아니듯이 말이죠. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг гэх мэт бид нар толгой сайтай да эсвэл нэг мундаг тэмлэг сурдаг байсандаа Христэд итгэсэн юм бол биш тийм үү? 마음이 착하다고 해서 또 믿는 것도 아닙니다. Бас сайхан сэтгэлтэй байлаа гэд итгэж байгаа юм бол бас биш байна. 바로 이유는 이 죄 때문에 강팍해져서 그래요. 강팍해져서. Харин энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх мэт гим нүглээсээ болоод бид нар зүрх сэтгэлдээ хатуурсан байх нэ. 죄를 깨닫고 회개하지 않기 때문에 믿지 못하는 겁니다. Гим нүглээ гимшээд тийм ээ одоо гим нүглээ ойлгоод гимшихгүй байгаа учраас эдгээр одоо харанхуй байх нэ. 그것이 바로 죄의 형벌이다라는 것이에요. За тэгвэл энэ маань болохоор тэр гим нүглийн шийтгэл гэсэн байна. 자, 그리고
이 양심의 공포, 그러니까 하나님이 말씀으로 판단하시는데 그로 인해서 이 죄를 형벌하시는 하나님의 방법 가운데 하나다라는 것입니다. 양심의 공포. Мгм. Тийм учраас нөө зүрх сэтгэлийн маань одоо айдас гэж тийм ээ. Зүрх сэтгэл маань одоо тэр мөс чанар маань айдас бий болж байна гэдэг маань энэ маань тэр бидний гим нүглээс болж өгөгдсөн нэг ёсны одоо шийтгэл мөн байна. 예, 성경 한번 보겠습니다. 이사야 33장 14절. За бүгдээрээ Библи дээрээс харъя. Исая 33:14. 예, Исая 거기 보면 시온의 죄인들이 두려워하며 또 경건치 아니한 자들이 떨며 이른다고 있습니다. За Исая 33:14 дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол Сион дэх нүгэлтнүүд айж сүсэг бишрэлтнүүд чичирч гэж одоо хэлсэн байна. 그 두렵고 떠는 이유가 이제 마음의 아. 공포가 이제 찾아온 것인데 За сүсэг бишрэлгүйчүүд гэсэн байна шүү дээ. За тэгвэл тэр нүгэлтнүүд айж тэр сүсэг бишрэлгүүд чичирж байгаа шалтгаан нь тэр гим нүглээс нь болж байгаа. 그것이 바로 우리 양심. 그러니까 하나님께서 우리의 그 양심을 통해서 그 죄진 것을 알게 해서 그런 두려움과 공포를 주는 것입니다. Тэгвэл энэ маань юу вэ гэвэл бурхан биднэрт тэр одоо бидний мэс чанарт тийм ээ одоо тэр гим нүглийн тэр мэс айцыг биднэрт өгсөн учраас энэ гим нүгэлтэнгүүд тийм ээ айж одоо юу гэх юм байгаах нь айж чичирж байгаах нь. 또 로마서 1장 26절에는 죄인들은 부끄러운 욕심을 통해 형벌을 받는다고 했습니다. За Ром 1:26 дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол гимтнүүд одоо ичгэвтэр тэр шунлаасаа болоод шунлаасаа болоод тэр гмийн шийтгэлийг гмийн одоо ялыг одоо шийтгэлийг хүлээж авдаг гэсэн байна. 그리고 이 자연 또한 지금 많이 오염되고 그렇고 그런 상태이죠. 그것도 인간의 죄로 인한 형벌입니다. 이 자연에 대한 저주도. За үүнд байгаль дэлхийн ертөнц хүртэл тийм ээ одоо хүний тэр гим нүглээс болоод хүний тэр хараалаас болоод одоо шитгэгдсэн тэр хараал хүртсэн байгаа тийм үү. 지금도 전 세계적으로 기후 이상 현상이 나타나고 있죠. Одоо ч гэсэн тэр одоо юу гэдэг нөхцөл байдлаас харах юм бол энэ дэлхийн ертөнцид одоо ч гэсэн тэр нөлөөлөл нь харагцаар байгаа. Дэлхийн ертөнц одоо бузартаж одоо өөрчлөгдөж 예, 뭐 지진이 나고 뭐 태풍이 불고 또 기근이 일어나고 이 모든 이것이 하나님의 저주다라는 것입니다. тэгвэл газар хөдлөлт тийм ээ одоо далайн шуурга өөр юу байна вэ? Энэ байгаль энэ бүх зүйлсүүд бол ерөөсөө бурхны хараал юм а гэж хэлсэн байна. 그런 모든 것들이 바로 이 죄의 형벌이다. Энэ бүх зүйлс бүгдээрээ бурхны одоо гим нүглийн шийтгэл нь байх нэг. 그래서 결국은 사망에 이른다. Тиймээс эцэст нь өхөлт хүргэдэг гэсэн байна. 그게 바로 죄값이다. Энэ бол өхөлт хүргэж энэ бол одоо гмийн төлөөс нь байна. 예, 로마서 6장 23절. Ром 6:23 Ром 6:23 예, 죄의 싹은 사망이요라고 했습니다. За тэгвэл энэ дээр юу гэсэн бэ гэх юм бол 23 дээр нүглийн хөлс бол үхэл гэсэн байна. 예, 우리가 이 죄에 대한 그런 설명을 우리가 할 때, 예, 물론 여러 가지 뭐 재앙, 고통 이런 것들도 있지만 결국에는 이 사망입니다. 죽음. 그러니까 죽음을 피할 수 있는 것들은 아무것도 없다. Эцэст нь юу вэ гэх юм бол ерөөсөө үхлээс зургатаж чадах нэг ч зүйл байхгүй гэсэн үг байна. Нэг ч зүйл байхгүй байна. 예, 그것이 바로 죄의 형벌이다. 예. Энэ бол одоо гим нүглийн одоо ял шийтгэл байна. 여러분들이 그렇게 분명하게 알고 계시면 됩니다. Та бүхэн энийг маш тодорхой ингэж ойлгож авахд болно. 자, 우리가 해설을 보겠습니다. За бүгдээрээ тайлбар руугаа оръё. 자, 이 구원받지 못한 자들의 영적 상태는 어떠한가? Аврагдаж чадаагүй хүмүүсийн тэр сүнслэг
нөхцөл байдал нь ямар байд юм бэ вэ? 그러니까 이런 자들을 우리는 이제 영적으로 죽었다 그렇게 표현하죠. 영적 사망. Мгм. Бид нар ийм хүмүүсийг сүнслэгээр үхсэн гэж үздэг тийм үү? Сүнслэгээр үхсэн гэж. 예, 그러니까 이 영적 사망이라는 표현을 이제 마음의 굳어짐이라고 또 부릅니다. 마음의 굳어짐. За сүнслэг үхлийг нь бид нэр зүрх сэтгэл нь одоо хатуурсан гэж хэлдэг байгаа. 예, 이 사망이다라는 표현이 그러니까 없어진다는 게 아닙니다. 없어진다는 게. Мгм. За тэгвэл энэ үхэл гэж хэлж байгаа маань одоо байхгүй болчихно. Одоо ингэ бүр өгөхгүйт одоо бүх зүйл нь байхгүй болчихно гэсэн утгаар бол хэлж байгаа биш. 그러니까 영이 있어요. 그 영은 뭐 그러니까 그 영 자체가 뭐 없어지거나 그런 게 아닙니다. За тэгвэл тэр сүнс өөрөө тийм ээ одоо бүхэлдээ байхгүй болно гэсэн үг бол биш ээ. 왜냐하면 그 영은 하나님의 형상대로 지음 받았기 때문에 그렇습니다. Яагаад гэвэл тэр сүнс бол Бурхны дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн учраас тэгж хэлж байна. Бүтээгдсэн учраас. 그런데 영이 살아있다라는 표현은 하나님을 믿음으로 그 영혼이 영원한 생명, 즉 하나님과 영원히 함께한다라는 뜻입니다. Тийм учраас энэ маань одоо тэр сүнс бол тийм ээ мөнхөд Бурхантай хамт байдаг гэсэн утга. Бурхантай хамт байдаг. 근데 영이 죽었다라는 표현은 뭐냐면 하나님과 함께하지 않는다라는 뜻이에요. За тэгвэл сүнс үхсэн гэж хэлсэн юм. Тэр маань сүнс бүр үгүй болсон гэсэн үг биш. Тэр сүнс маань байгаа. Гэхдээ Бурхантай хамт байхаа болсон л гэсэн үг байна. Бурхантай байхгүй байна. 그러니까 하나님과 함께하는 곳은 천국이죠. Мэдээж Бурхантай хамт байх юм бол бид нэр тэр газар маань Тэнгэрийн хаанчлал тийм ээ Бурхантай хамт байдаг газар. 그러나 하나님과 함께하지 않는 곳은 지옥입니다. Бурхантай хамт байхгүй байгаа газар хаана юм бэ гэх юм бол мэдээж там байх нэ. 그래서 그러한 상태를 이제 마음이 굳어져 있다, 마음이 굳어짐 이제 그렇게 또 부르는 것입니다. За тэгвэл тэр нөхцөл байдлыг нь юу гэж тайлбарлаад байна вэ гэх юм бол хатуу сэтгэлтэй гэж хэлж байгаа. Хатуу сэтгэлтэй болсон. Хатуу сэтгэл зүрх сэтгэл нь хатуурсан гэж хэлж байгаа. 그러니까 이 죄로 인해서 마음이 굳어져서 하나님을 믿지 못하는 거예요. Тийм учраас одоо гим нүглээс болж зүрх сэтгэл нь хатуураад Бурханд итгэхгүй болсон байна. 자, 그렇기 때문에 두 번째, 구원받지 못한 자가 그의 마음의 굳어짐에 대해 책임을 지는 것이 합당한가? За тэгвэл хоёрдугаар асуудал аврагдаж чадаагүй хүн тийм ээ тэр хүний тэр өөрийн одоо тэр зүрх сэтгэлийн хатуурснаас болоод хатуурсныхаа одоо хариуцлагыг үүрх нь зөв үү буруу юу гэсэн асуудал байна. 그러니까 이 마음이 굳어진 게 누구 책임인가라는 질문이에요. За тэгвэл энэ маань асуудлаа одоо юу гэдэг жоохон одоо өөрчлөх юм бол энэ зүрх сэтгэл нь хатуурсан нь хатуу зүрх сэтгэлтэй болсон хэний хариуцлага юм бэ гэсэн үг байна асуудал. 그러니까 하나님 책임이냐, 인간 책임이냐 이제 그걸 묻는 겁니다. За тэгвэл энэ хариуцлага нь бурхных юм уу эсвэл хүнийх юм уу? Хүн өөрийнх нь одоо хариуцлага юм уу гэсэн үг. 예, 우리는 분명히 그 원죄로 인해서 이 마음의 굳어짐은 인간의 책임이다. За тэгвэл тэр төрлөх гим нүглээс болоод тийм ээ төрлөх гим нүглээсээ болоод энэ зүрх сэтгэл маань хатуурсан нь хүний өөрийнх нь хүн төрлөختний өөрийнх нь хариуцлага мөн хариуцах зүйл мөн бахар. 자, 세 번째, 이 상실한 마음이란 표현이 의미하는 바는 무엇인가? За тэгвэл тэр нөгөө нэг алдаатай сэтгэл зүрх сэтгэл хүртэл одоо алдаатай болсон гэсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгвэл энэ маань яг ямар утгыг яг юуг хэлээд байгаа юм бэ? 예, 우리가 아까 로마서 1장 28절에 우리가 살펴봤죠. 상실한 마음. За бид нэр түрүүн Ромаасо 네, 로마서 1장 28절. Ром 1:28 дээр харсан. 그러니까 이 상실한 마음은 하나님을 마음에 두기 싫어하는 마음이다라고 했습니다. 28 дээр болохоор одоо завхарсан сэтгэл гэж хэлсэн ба. За тэгвэл завхарсан сэтгэл одоо завхарсан сэтгэл гэдгээр нь явъя за. Завхарсан сэтгэл гэдэг маань юу хэлээд байна вэ гэх юм бол ерөөсөө Бурхныг зүрх сэтгэлтэй хүлээж авахаас татгалцсан сэтгэл бол завхарсан сэтгэл ах. 그러니까 여러분 하나님을 마음에 두기 싫어하면 그 마음에 무엇이 들어오게 됩니까? Тэгвэл тэр зүрх сэтгэлдээ тийм ээ бид нар Бурхныг хүлээн авахгүй, Бурхныг оруулахаас татгалцсан бол бидний зүрх сэтгэл дотор юу орж ирэх вэ? 그 마음은 죄를
기꺼이 받아들이는 거죠. Тэгвэл тэр зүрх сэтгэл бол мэдээж гим нүглийг тийм ээ хүлээн авах нэ гим нүглийг. 그러니까 이 상실한 마음은 하나님을 마음에 두기 싫어하므로 이 죄를 향한 이 기꺼운 그러한 방종. 그러니까 죄를 내가 하고자 하는 그러한 마음이라 볼 수 있겠습니다. Энэ завхарсан сэтгэл гэдэг маань одоо би бурхны хүлээн зөвшөөрч авахгүй, бурхны хүлээн авахгүй гэж байгаа учраас энэ бол энэ зүрх сэтгэл бол бурхныг биш харин гим нүглийг бол зүгээр дуртай нарахгүй хүлээж авна гэсэн үг байна. 그러니까 죄를 짓는 거를 좋아하는 거예요. 죄 짓기를 원하는 겁니다. 예. Тийм учраас ерөөсөө гим нүгэл үйлдэхтэй одоо тийм ээ одоо дуртай байна гэсэн үг байна. 자, 또 우리가 이 네 번째 보면 이 강력한 유혹이 들어온다고 그랬습니다. За бидэнд тэгээд өөр маш хүчтэй гэх юм одоо тэр уруу таталт биднэрт ирнэ гэсэн. 그러니까 이건 뭐냐면은 진리가 아닌 거짓 것에 대해서 확신이 넘치는 그런 신념을 뜻해요. 그걸 내가 막 받아들이는 겁니다. 거짓된 것을. За тэгвэл энэ уруу татлага нь юу юм бэ гэх юм бол үнэн биш тийм ээ. Гудал зүйлсийг би хүлээж авдаг болно гэсэн үг байна. Үнэн биш гудал зүйлсэд би итгэж хүлээж авах нэ. 그러니까 예를 들면은 많은 사람들이 이 진화론에 대해서 뭐 거의 뭐 확실하게 그들이 받아들이고 있습니다. Одоо бид нэг ингээд жишээ татаад үзэх юм бол энэ хувьслын онол тийм ээ Дарвины онол буюу тэр хувьслын онолыг манай одоо энэ хүн төрлөختөн баг үүний юм шиг бүгдээр одоо их хөвчлэн одоо тийм ээ итгэж хүлээж авдаг байгаа хувьслын онолыг. 이 진화론이 인류의 기원에 대해서 이게 강력한 유혹이며 거짓입니다. За тэгвэл одоо хувьслын онол маань одоо хүн төрлөختний хувьд харах юм бол одоо буруу татлаг бас буруу одоо зүйл ахны. 그러니까 이 진화론을 주장하는 사람들조차도 자신들이 이 진화론이 완전하지 않다라는 것을 인정합니다. Гэтэл энэ хувьслын онолыг тийм ээ одоо одоо баримтлагдаг иттэй үүсгэн байгуулагчид одоо гаргасан хүмүүс маань өөрсдөө энэ одоо хувьслын онолтой 100% бас одоо итгэдэггүй өөрсдөө бас энийг хүлээн зөвшөөрдөг байгаа. 자신들이 정확하지도 않은데도 진화론을 따르는 이유는 이 창조론, 즉 하나님을 믿기 싫다는 거죠. 믿기 싫다는 거죠. Тэгвэл энэ маань өөрсдөө тэд нар бурхан тийм ээ одоо энэ хувьслын онолтой 100% итгэхгүй байж тэгсэн хэрнээ хувьслын онолоо дагаад байна гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол ерөөсө бурханд итгэхгүй бурханы хүлээн зөвшөөрөхгүй л гэсэн утгаар одоо энэ хүмүүс хандаад байгаа. 그것이 바로 죄의 형벌이다라는 겁니다. Тэгвэл энэ нь өөрөө тийм ээ гим нүглийн ял шийтгэл бас байх нэ. 예, 그러니까 여러분 주위에도 그런 사람들 많잖아요. 이단에 빠지거나 잘못된 사상에 빠지거나 그러한 강력한 유혹을 받는 것이 바로 죄의 형벌이다라는 것입니다. Тийм учраас одоо юу гэдэг та нарын эргэн тойронд ч гэсэн тийм хүмүүс их байгаа тийм ээ. Ийм одоо буруу зүйлд маш хүчтэй уруу татагдаж авсан хүмүүс маш их байгаа хаа. 그참 우리 생각엔 좀 이해가 잘 안 되죠, 그죠? Бидний бодлоор бол ерөөсөө ингэж ойлгоход бас бэрх асуудал байна тийм ээ. 예, 그것이 안타깝게도 죄의 형벌이기 때문에 그런 형벌 가운데서 그들이 그것을 선택할 수밖에 없다라는 것입니다. Гэтэл энэ болохоор одоо тэдний хувьд гим нүглийн одоо шийтгэл нь учраас энэ зүйлсийг тэд нар хүлээж авахаас өөр арга байхгүй. 자, 그런데 데살로니가 후서 2장 11절에 보면은 하나님께서 이 강력한 유혹과 망상을 역사하신다 이렇게 말씀을 나타나고 있는데 그럼 그게 정당한 일인가 이제 또 생각해 볼 수 있습니다. За тэгэх юм бол энэ дээр тэр сая хүчтэй уруу татлаг гэсэн тийм үү?
тэгэхээр энэ дээр болохоор Библиэлд болохоор яг ямар үгээр хэрэглэгдсэн байна гэвэл хүчтэй төөрөгдөл гэсэн байна. Гэсэн байна Натан. За тэгвэл энэ 2 дугаар Тесалоник 2:11 дугаар ишлэлийг харах юм бол 2 дугаар Тесалоник 2:11 дугаар ишлэлээр харах юм бол одоо бурхан хүмүүс тэр хүчтэй төөрөгдөл 그러니까 болон 한번 읽어주세요. 데살로니가후서 2장 11절. За 2 дугаар Тесалоникийн 2:11-ийг би эхлээд уншаад өгье. Та нар сайн сонсоорой. Тиймээс бурхан тэдэн рүү хүчтэй төөрөгдөл илгээж худал хуурмагт итгэх болно гэсэн ийм ишлэл байна. Тэгвэл одоо энэ хүчтэй төөрөгдөл болон худал хуурмаг явсаа хашинда менсашэр худал хуурмгаар ажиллаа хийнэ гэдэг нь ер нь тийм одоо зөв зохистой зүйл мөн үү гэсэн асуулт байна. Энэ ишлэлдэр хэлэгдэж байгаа бурхан хүмүүст одоо хүчтэй төөрөгдөл болон худал хуурмгийг одоо худал хуурмгаар ажиллаа хийнэ гэсэн нь 그러니까 이 말에 좀 더 정확한 표현은 그러니까 하나님이 유혹시키는 것이 아니라 그러니까 그 죄의 형벌 때문에 그러한 이 역사들이 있다고 했잖아요. 그런 일들이. 그런데 하나님이 그런 일들을 그냥 내버려 두셔서 그것을 사람들이 믿게끔 놔뒀다라는 말씀이에요. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг бодод байна вэ гэвэл бурхан тэднийг өөрсдөө ингэж одоо төөрөгдүүлээд өөрсдөө тэднийг одоо өөрөө бурхан тэр хүмүүсийг худал хуурмагт итгүүлж байгаа биш харин бурхан энэ хүмүүсийг нь худал хуурмагтаа итгэж тэр одоо хүчтэй төөрөгдөлтөд автахад нь бурхан ямар ч одоо зүйл хийхгүйгээр зүгээр тэнцээ орхино гэсэн үг байна. 그러니까 그 말은 좀 더 분명하게 말씀드리면 그러니까 하나님이 직접적으로 그렇게 유혹하고 망상한다는 말씀이 아니고 이제 그렇게 하는 일들을 하나님이 허락하셔야만이 그러한 일들이 있기 때문에 그런데 하나님께서 왜 그런 일들을 막지 않고 그냥 두시느냐 그런 의미입니다. Тэгвэл энэ асуудал нь өөрөө юу хэлээд байна вэ гэвэл бурхан яагаад тийм ээ энэ хүмүүст энэ одоо хүчтэй төөрөгдөл болоод худал хуурмаг энэ хүмүүс автаад тахад тэрийг нь хаахгүйгээр тэднэрт одоо саад болохгүйгээр яагаад ингэж энэ худал хуурмагт нь итгүүлээд байгаа юм бэ гэсэн л одоо асуудал байна. 예를 들면 그 이스라엘 백성들이 그 애굽에 있을 때 하나님께서 그 바로의 마음을 강팍해 함으로 인해서 이스라엘 백성들이 그 쉽게 거기서 나오지 못했습니다. За жишээлбэл тийм ээ одоо тэр Израилийн ард түмэн Египтэд байхад бурхан Фароны зүрх сэтгэлийг хатуу болгосноос болоод Израилийн ард түмэн одоо Египтээс амархан гарч ир чадаагүй. 그러니까 그 말은 뭐냐면 하나님이 이 바로 애굽 왕 바로가 착한데 그를 악하게 만들어서 그렇게 한 것이 아니고 원래 바로는 악한 왕인데 그 악한 왕이 악을 하는 데 있어서 하나님께서 그 허용했다라는 뜻이에요. 허용했다. За тэгвэл одоо Библиэлд хэлэхдээ тийм ээ одоо юу гэдэг тэр Фароны сэтгэл нь зөөлхөн байтал бурхан тэр сэтгэлийг нь хатууруулад одоо ард түмнийг явуулсангүй. Бурхан тийм учраас Фароны сэтгэлийг хатууруулсан гэж тийм утгаар хэлсэн биш. Харин бурхан тэн дээр гарч байгаа утга нь ямар утгатай вэ гэвэл Фарон угаасаа сэтгэл нь хатуу байсан учраас түүнийг хатуу зүрх сэтгэлд нь бурхан орхисон гэсэн үг байна. хатуу байдлыг зөвшөөрсөн гэсэн үг байна. 자, 그러면 하나님이 그렇게 허용을 하게 되면 사람들이 진리보다는 그런 거짓을 택하게 된다라는 것입니다. Хэрвээ тийм ээ бурхан тэднийг хатуу зүрх сэтгэлд нь үлдээх юм бол тэд нар үннээс илүүтэйгээр тэр худал хуурмгийг одоо худал хуурмгийг хүсдэг болсон болдог байна. 그러니까 이런 의미에서 아까 그 성경 말씀이 하나님께서 그들에게 강력한 유혹을 역사하신다고 그렇게 이제 말할 수 있는 것입니다. Тийм учраас бурхан одоо тэр сайн Библийн эшлэлдэр тийм ээ одоо тэр хатуу төөрөгдөл болон тэр худал хуурмгаар одоо тэднэрт худал хуурмагт нь тэднийг одоо үлдээдэг гэж хэлсэн байна. 그러니까 여기서 중요한 것은
이제 우리가 계속 배웠듯이 인간은 원래 악하다는 거예요. 원래 악하다. Тэгвэл бид нар одоо байнгын одоо сурж байгаа зүйл маань хүн угаасаа бузар муу гэдгийг бид нар одоо сурсаар байгаа. 그런데 하나님이 그걸 막지 않으면 인간은 더욱 강력한 유혹을 선택할 수밖에 없다라는 것입니다. А гэтэл бурхан түүнийг нь одоо юу гэдэг саад болохгүй бол түүнийг нь хорихгүй бол хүн тэр зөв сонголтыг тэр сайныг сонгодгүй гэсэн үг байна. 그렇기 때문에 그러한 이 책임은 하나님께 있는 것이 아니고 인간에게 있다라는 것입니다. Тийм учраас энэ одоо хариуцлага бол ерөөсөө бурханд биш зөвхөн хүнд хариуцлага нь байдаг байна. 야고보서 1장 13절 14절에 보면은 하나님은 친히 그 누구도 악으로 시험하지 않는다고 했습니다. Одоо Яаков 1:13-аас 14-р ишлэлээр харах юм бол бурхан өөрөө хэнийг ч тэмээ тэр бузар муугаар сорддоггүй гэж хэлсэн байна. 그러니까 이 사람이 자기 욕심에 끌려서 미혹을 받는 거, 미혹이 되는 거예요. Харин хүн өөрөө тийм ээ одоо юу гэдэг шунлаасаа болоод тийм ээ өөрийн тэр бузар бодлоо шунлаасаа болоод уруу татагдаж байдаг байна. 예, 그런데 그것을 하나님이 허용하셨다라는 것입니다. А гэтэл бурхан энэ тэр бузар бодлоо байдал уруу татагдахыг нь хүлээн зөвшөөрсөн гэж хэлж байгаа. 예, 근데 우리는 또 이렇게 또 생각하죠. 왜 하나님이 왜 그걸 허용하셨습니까? 그죠? 하나님 왜 그걸 막아주시지 않고 왜 허용했습니까? 라고 말할 수도 있겠죠. За тэгвэл бид нар магадгүй тийм ээ бас бодож болох юм. Бурхан яагаад эднэрийг тийм ээ энийг одоо саад хийхгүй хүлээн зөвшөөрсөн юм болоо гэж. 그러나 그것은 우리가 잘 알듯이 그 토기장이 비유에서도 그 토기장이가 그 토기를 만들 때 그 토기가 그 토기를 만드는 그 모양은 토기장이 마음에 있는 것입니다. За тэгвэл бурхан тэр биш бурхан биш хүн тийм ээ ваараар юу хийх вэ? Биш шавраар юу хийх вэ гэдэг маань тэр одоо ваарчин хүний одоо ваар хийдэг эсвэл тэр шавраар юм хийдэг хүний өөрийнх нь сонголтонд байгаа. Тэр юу хийх вэ гэдгээ өөрөө сонгодог. 그러니까 허용하느냐 허용하지 않느냐는 우리가 어떻게 할 수 있는 그 영역이 아니다라는 거예요. Тэгвэл хийхийг зөвшөөрч гинүү үгүй юу гэдэг нь бидний өөрсдийн одоо биднээс шалтгааллах зүйл биш ээ гэсэн үг байна. 문제는 우리가 그것을 잘못을 선택했다는 것이 우리의 책임이다라는 것입니다. Харин асуудал нь юу вэ гэх юм бол бид нар өөрсдөө тэр буруу тийм ээ буруу зүйлийг сонгосонд байгаа оршиж байгаа. 자, 오늘 여기까지 할게요. 예. За өнөөдөр ингэж дуусгая. 질문 있으시면